और victory history day ni salo sin pandane asu pangokra seng kebangun jani-jani mani tahu ani kasuk sani yo ononto deborbo temanja khajak ti pramothani jo to hati to kano hamjakne mubagrani adarshute ideology na hamjake ti pramothavo join khaine hati to paribari sobak rehne khak thar baitani mubagrani limited lockdown is orabo balai is selected till limited mark khaileka avani bisingo khai manjakane jo to ti pramothani ada ushono sentak shono sobani jiba te upatya hammelaro TPF 2014 is sini 2014 30 June Agartala Press Club 125 by Oti Prahasini Hakane 70 साल 70 years sini berapa sini hak ni hendak dia oh kalau legal intruder sasul kai tu hendak sini sekarang dia sini hak sini sasul mang ni hendak dia korano tewas ketal apply korang baik lagi ketal motha ketal generation ketal iman ketal riak riset baik TPF ni tini orang kai manja kai selected till limited joto sobani seklar global pai kaya an sobani select mayakan tini os halno kabang sini kok salai jane dak nalai jane to ya ba kabang kok sayari kok isani bisinte kaham lagi sen kok boklino kholi nalai jane sa apni bagi ne पहिला सेलेक्ट माया कर बुबाग्रा प्रदुल किशोर मानिक बहादुर नो तानी खांते तिनी बर कथां तंगui दो पानी कok गप्लाई खरां पिसागै चबा खायानि बागै तिनी सिन जो तो नि बस्कैया ती प्राहानि बस्कांगो ती संस्थानि बस्कांगो डॉक्टर पिसागै कॉम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खायके ती प्रसनि बागै चबा खायनि बसाइ तंगाइनो पहिला सेलेक्ट मान तेको पार्टी सेलेक्ट मारो सिनि रॉयल डायनेस्टी किंगडम अति प्राहानो हजार बছর ওই অতি প্রাহানো সিনি হাক নেই संस्थानि बस्कांगो कप्लाई बसं कप्लाई दफा सबानि क्रिया सबाव सारेन्डार रया अबा के संसारनि सिनजारि फैनाय अचिनि बुबाग्रानि बसं रॉयल डायनेस्टी किंगडम जे 3 गल थानाय 184 185 जरा अति प्राहानो ति प्रासानि हनै सिनि मंगरoi कलां थानाय जो तो सिनि बस्कांगो तिनि बरनि मांगरै क्याबा बरनि फलाफोर ताबा बरनि फला संबाय बाक्सा तो सुनो लाइखाय दङ तिनि बरनि फला खाकसां मामा साल तानिके तिनि साल खबर अहानो बखाव बुसुयते इमन देखलायते सातनि फ्री कासा डायनेस्टी किंगडम इंडिया नि आगो जय मा खायनि कासा खोपति असालो तिनि बन बुसापति रंग और थंसा बुसा खेलगै बरनि फला खाकसां मा ते सिन थानिगो हामारि कोब्लन गना संबाय बाक्सा तो हनेसे गयदक लायो बनि बागै बरनि बागै बस जो Shelod Rodizo to Basari, Royal Dynasty Kingdom, the forefather, sung by Baka to Wikanai, Borbi Bagison, Jodo, Shelod Rode. Senate! Siklanten, Sakranten, Burienten, Staraenten, Jari Somani Bisingo, Habai Kubai lagi, Soy Dopayok Samani Salunga di Bagay, Dopayok Samani Salunga Mana di Bagay, Hati Dopayok Hamzani Sobat Hai Tunai, Sarati Prani, Jota Tukasa, Borok Dopasini, Hani Besar No, Baikaya, Hambai di Sobani Sibai Maya Kari. Tini, Kong Pokimilinka, 1947, 13 August, Zipro, Maharani Council Probability, India by Instrument of Accession signed plan. As our India government, British Nyan Daroko, British Indian Star, 13 August, 15 August was Indian Independence Manu, 13 August 1947, Sali Second Robo, Instrument of Accession signed plan, India
Tripura Dynasty Kingdom. As hello, Sri Second and Maharani Kanchan Prabhadivino, British India commitment Domanis Hall. Internal sovereignty, Tripura Haniya Tona. Internal sovereignty. America ko tama, awan teri ni sarbobu international level jorati sini asobat korano international community ni jora sobita. United Nations jora sego community saka. Amani location democratic movement khailai a national patriotic movement organization ni. So legal justice ni bangi besan. Supreme Court dorbar makalaka. Supreme Court tin ta dorbar kajaka. NRC Passport Amendment Bill, Citizenship Amendment Act. Atinta dorbar kalaka Supreme Court. Amani location Supreme Court ni location movement, democratic movement continuously sini jari ka wita mu. Amani location issue basini or demand daki sare ba sana ni bagai TPA vote boycott 2014 isini tini jarati vote boycott challenge khai to illegal voter ni against joto din na bajati illegal voters ni justice mein ase Supreme Court declare kaisa sir illegal voter to maniya illegal voter party against vote entertain khai vote boycott khai aba hai lagi tab 6 year running go 2018 28 तारीख अगस्त 2018 18 में 28 तारीख अगस्त को कोई लेसन एनआरसी सुप्रीम कोर्ट केस फाइल करेगा 18 में 28 तारीख कांगता 19 में सतिनी 9 सितंबर सुप्रीम कोर्ट only 2 years run करेगा 2 years आप 2 years में तब तिनी पेंडेमिक अथवा लॉकडाउन में के 8 तारीख मार्च को फाइनल हियरिंग डिक्लेरेशन डेट टू सुप्रीम कोर्ट एनआरसी फाइनल हियरिंग 8 तारीख lockdown ni karano Supreme Court hearing kotor hearing no stop mana rakha tani khande hearing ke to surumat mein jeges ene party ma khane government party ma khane case garano ki video conference by the Supreme Court hearing sore to kintu abo case kotor avle bagi abo sun present ma to je petitioner avle bagi a case tabo pending goto tabo berai to tini salo of the price kali sobari marigo sun hatun khajak lagi senjoto silegari lagi 8 tarik sorry 2018 ni 28 tarik agosto case khailani TPF case khailani boli galo chini do payok sama bodol nirok joto kana kana bata kana ekona do payok sama bodol ingari boro case khailaka NRC aake jeto Tripura People's Front first case of the main case khailai aapne bagi do payok sama bodol Tripura People's Front TPF ni case engage khai jata boli buma lagi khatika buma lagi case bahai Tripura People's Front by engage khai jata aba hai lagi tabo tinta group ni organization ni NRC o 3 jut lagi case lorai khaja abhi bale tomo tini pandemic ni angkai sini NRC case 8 tarik go declare kamu tabo korani lo prashna khai nge tabo pandemic ingati inglak da haya Supreme Court already amlo final hone sakaja final hearing ni tabo lockdown bloke date fix thati gei NRC final declare insinai abo kasi soba 2 years ni sino kaisa koto or sini soba ko lagi mari tini se berai khatan tini or ni coordination committee khabani salo soba ni simai maya thana TPF ni o soba ni parano TPF pun yapana kabang kami bagai dati justice mana ni bagai vote boycott kita no justice bagai movement no pressurize kemani pressurize kemana orang logai roka tini pressurize already hai sokai kita tabo lockdown bloke NRC declare incident tabo prashna kari NRC komite NRC asama suno 1971 NRC but in Tripura work hake 1948 19 July as per Indian Constitution abonosi implement ma khai na kali naga Tripura kuno sini India by second time agreement kare first time jebro Maharani Kanchan Prabhadiri tini ne hai sabastan kaya abone sini sign abone sini agreement abone sini follow ma khai na ate other person other group the agreement we the people concerned we the well dynastic family concerned no acceptable abhi bale aap
저도 사이는 머리가 1948 19 July TPF test kan abani dia mafik do payo sama bodo abani mafik sini bubakrani case taba sini obvious no boy sudah Tripura not east in Jodha state NRC ni follow Tripura case no follow up ma khai ka awara India taba apna tai follow up ma khai ko tai ke India was job India was suffer khai birisi ni sasono ma taunai satok janai sokmor janai chopro janai sek janai slavery islam janai Tripura saro ami bale a Tripura sa itihas no taba turan jobo kana kan nukha taba jobo kiri kha coronavirus solo dame kiri joto kate laide taba Bangladeshi ba illegal intruders virus no solo janai kiri taba joto dekala Delhi Bidan Sabha Jarati taba joto dikhare pinja tami bale abo sini sobani khora sini sobani beza ngeti ni jepro tikia bata ni saisong awale awai sunu Tripura kono mata kono leader kono bekti khora ti saphaya basaka se abono ke bugusi manja je bus ko abo jinis important athwa bus chini bagi nai to kabal masini do paro bakhabai kha senti pailia senti mandia ni bakha center kha kyara new generation new hopes new energy dewa sa khorang ti sakha o hasini ha obole sen sakiro na ni sen kathang tong ko o sakiro ne ne challenge khainai without challenge no compromise no surrender haki se dewa sa batalai tengani tini belai dikhatu tipe eka warrior strani soba khai tengani jarago buba graduation tini pai khai hamai maru Congress ya kalibo Congress ni president podo tengani Jorma jalsa naike toke bani sakai seri bagi botong wito wana party ni post bai tiaba bo party ni rajniti ni jorma jalsa ni tong no tong yagi do pani kosto do pani birman no sakapre ni bagi boni ni khorak te yakri sobago okai tha 2000 TPF ye khorak no tegi 5 years running international community ba songsaja jangkai kaisa India was a part of the Western 70 years India commitment no asari thani se kamai to mani niro kora ne kok sa khali tong kre borbo se akhir khai ka borbo thani se mebe na sapi khai ka te je jaga kora ni kok sa daga to bui be ba sa to sapi ni se sun thani na sa sai khala amani effect Supreme Court ni case puila Tripura hao na Tripura chief minister na Tripura kuno party NRC mani ya ne bui to harbi borok samani NRC na ne samani India ni borok pojoto si India ka ba ni tomai jorati si Tripura NRC na ne ke saya international pressure by tini Tripura ni government by India government Tripura NRC na ya ho pa ka sunjar male ta NRC thai to ka NRC na tahu Jepro sa kathang tongtai kathang hai khorang ti sa apun sini hijab ko maro te waisa kathang ri khai a kathang ke ko mutu jar maya ke biya pinda soni ya passport amendment bill avata me sinket khai o kano pura sini sasun ta banai lai bopra kamona beba jagawa se challenge khai bopra kamona beba jagawa se challenge khai jata ki prasana loge tini abo tini di sana abo bagi di sana Tripura hari jata lo kurogo hari besar no tini yo Tripura ni dia thamsan ni mari sala abo tini Tripura hari borok do paroni hari do kami soba dewa se thang sama di saksi abo bagi te batok se tini yo salo coordination committee khabari yo sal jata ni napro khatna khatok thoka phan te gorwi itihas dewa se divide ni khathe khatok thotha khaksang mathu je tini o tini ka thara ni salo to buni da phaba kubuni kebul mokol diar na tong kan ke a mokol sini thania abo kai to ni thani se somine kai to se abo bos sunai Tripura ni do pharo ha ni do pharo kubai amtari basa nai ni soba kono suba shakti phan bai phemrok bai kasare nare maya te
ke samungo tiba TPF atau tipra je doha itu kalau hamzah ini coordination committee bukan karena ideologi bapak kita ada ideologi na hamzah ini kena borong ni buka udah disiplin hati itu pano bangsa kebagai same ideology same awas same movement hanya dibagai ready ratna tidak sekebangga semua ini kita introduce movement kerja ko awalnya awalnya kerja ko Bangladeshi movement kerja ko gopro pernah zebra pernah apro na thansa ya selai banai na sini ko sal tentang bangsa kesamaan kami bagai tininiyo sal Tipra pada 70 साल में ये वैसे रिवाइव करने साल और रिवाइव विदे वो जो तब सोबानी सेल सोबानी हमजना सोबानी कुरुमा ते सोबानी खरान या करे ini coordination committee ने संतिनी डिक्लेयर किया शाखा ये Tipra pada इसने मीडिया की स्थिति जो तक भूभाग हाथी के परिवार sama kalian नहीं तिनी Tipra sini hak नहीं तिनी थांसा lagi sobat hanya dibagai besaka nok nogo jotoni kuzogo jotoni kawo o sobani koran sobibani nanai te o sobani koran basak lagi basak ha sini sason sini sentoboi hanya apa sini ni joto o message ni asal pokok kami bagai sentini mau pakai lo o pasti sampai lo o mau tatanya ketahui bahaya samung tangai bokti samung nai bokti campaigning nai abur joto sen sakle jaknai tini second session paya sakjora tri sini manda sone itu nai tini joto pani lo kobogo second session after meal takam bhomani dinner bhomani apa istilia mat salmata ni jamu sabai meni lo dewa sini second session lo nai aro joto tini coordination khamani samung botang tamang nai sakle jaknai joto numan jaktan nai kobogoi joto numan jaktan nai kobogoi tini sobani haba botang lo joto kare khandi tini kobogoi ani ko kisa tini coordination committee je declare kemeni salo je box samani orono bothaka joto na hambai sobani sibai te sini soba dapti koplai buju जी भाई आज 9 सितंबर है आज से 71 ईयर्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा के बीच एक मर्जर हुआ था और उस दिन त्रिपुरा जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था वो हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया 71 ईयर्स में हम इंडिया के हिस्सा हुए हैं लेकिन उस जर्नी में हमने बहुत कुछ खोया भी है बहुत कुछ पाया है लेकिन बहुत कुछ खोया भी है और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो 71 ईयर्स में हमारा ज़मीन लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी जो ख़त्म हुआ है उसके लिए आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हो उसमें हमको खुद भी अपना गलती स्वीकार करना पड़ेगा मानना पड़ेगा क्योंकि 71 ईयर्स में जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उन्होंने बहुत अच्छे लीडर्स को निकाले हैं लेकिन बहुत पुअर क्वालिटी के लीडर्स को भी हमने सम्मान और जगह दिया है और वो लीडर जो 71 ईयर्स में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहा पैसे के लिए लालच के लिए या फिर उनका सोच नहीं था दूर का और इसी के लिए हम लोग के पास बहुत अच्छे लीडर्स भी आए हैं कमिटेड पेट्रियट्स ट्रू तिप्रासास लेकिन ऐसे भी लीडर्स निकले हैं जिसने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने स्वार्थ के लिए अपने निजी प्रॉफिट के लिए और उसमें नुकसान हमारा दफा का हुआ आज मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है तिप्रा उन्होंने डिसाइड किया है कि हम
एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे टीपीएफ के साथ, जो पतल कन्या का ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बात, मेरा ऑर्गेनाइजेशन और पतल कन्या का ऑर्गेनाइजेशन दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम अपने तिपरासा के लिए लड़ना चाहते हैं, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और अगर दरकार हो तो और भी रास्ता हम निकाल सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम दोनों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत लोगों ने आंदोलन किया, खुमुलुंग में, अलग जगह में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टीपीएफ और तिपरा ही गया। एनआरसी में फिर से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत लोगों ने बहुत लंबा बात किया है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को वो स्टेटस नहीं दिया जाए जैसे हमारे इंडिजिनस तिपरासा को है। उसके लिए एनआरसी में हमने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया है, और केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट, दोनों केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, अलग करके, आसाम और त्रिपुरा को अलग करके। ब्रू इशू में जब हमारे ब्रू लोगों को 1 किलो चावल नहीं दिया जा रहा था, भूख से रास्ते में वो लोग 7 दिन तक खड़े थे। मंत्री लोग जाकर कंचनपुर में बोल रहे थे कि वापस मिजोरम चले जाओ, हम आपको और कुछ नहीं दे सकते। उस समय भी टीपीएफ और तिपरा दोनों एक संग कंचनपुर गए। हमने राशन दिया अपने ब्रू लोगों को, और उसके बाद मैंने खुद होम मिनिस्टर अमित शाह से बात करके, पूरे होम मिनिस्ट्री से बात करके ब्रू को त्रिपुरा में रहने का एक मौका दिया। ये मेरा कमिटमेंट था, हमारा कमिटमेंट था, और हमने इसमें भी जॉइंटली सब लोग मिलकर, ये सिर्फ रियांग का झगड़ा नहीं था, ये हमारा पूरा तिपरासा दफा का लड़ाई था, हमने वो जगह दिया। हमारा व्यूज फॉरेस्ट बिल में एक ही है। हम लोग भी चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को, जो इलीगली बांग्लादेश से आए हैं, उनको डिटेक्ट किया जाए। हम भी वही चाहते हैं कि जो अपना एडीसी है उसमें डायरेक्ट फंडिंग, ग्रेटर पावर, मोर ऑटोनॉमी और राइट्स दिया जाए, इनर लाइन परमिट किया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है तिपरासा का, वो हमारे हाथ में रहे, ना कि दिल्ली के हाथ में, ना कि कोई अगरतला में बैठकर डिसाइड करे कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। तो अगर हमारा इश्यूज एक ही है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोग सेंट्रल कमिटी में, डिस्ट्रिक्ट कमिटी में, ब्लॉक कमिटी में, विलेज कमिटी में हम लोग एक संग एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाए कि हम लोग गांव-गांव जाकर हम लोग का जो मैसेज है कि हमको आगे कैसा देखना है, सिर्फ सस्ता राजनीति नहीं करना है, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो हमारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ना कि कोई दिल्ली में बैठा हो उनके इंटरेस्ट में। 71 इयर्स में हमने हमेशा वही बोला है या वही कॉम्प्रोमाइज किया है जो दिल्ली ने किया है, बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अपने लोगों के लिए बात नहीं करेंगे एक आवाज में, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सोशली, कल्चरली, तब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। जब मैं बाहर जाता हूं सब लोग बोलता है कि मुझे
वी डोंट वांट टू बी अनदर त्रिपुरा। हमको दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सब लोग बोलते हैं कि हमको दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। मैं ये जो सब लोग कहते हैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि दूसरा त्रिपुरा बनेगा और आपके लिए भी एक एग्जाम्पल होगा। तो पताल कन्या और मेरे बीच में एक डिसीजन हुआ है कि हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग करें, जो सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, प्राइमरी कम्युनिटी तक जाए। मैसेज एक ही है, इश्यूज भी एक ही होगा, एजेंडा भी एक ही होगा, चीनी हां, चीनी शासन। हमारा राज्य है, और मैं जब हमारा बोल रहा हूं, मैं अपने बारे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके बारे बोल रहा हूं। हमारा स्टेट है, हमको अधिकार मिलना चाहिए हमारे दफा से कि हम अपना भविष्य खुद बनाए, ना कि कोई बाहर से डिक्टेट करे कि हमें क्या करना चाहिए। आप मिजोरम को देख लीजिए, आप नागालैंड को देख लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। वो दिल्ली जाकर बोलते हैं कि उनको क्या करना है। दिल्ली उनको नहीं बोलता कि ये करना है। जिस दिन ये हो जाएगा, आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में बोलते हैं कि ये हमारे राज्य को चाहिए, एमएलए, एमपी। आज हमारे त्रिपुरा में हम लोग तिपरासा लैंड को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, नॉन तिपरासा को। ऐसा क्यों होता है? आज कंचनपुर में हमारे रियांग को बोला जाता है कि आप वहां में रहेंगे, यहां में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? और जब हमारे खिलाफ, मेरे निजी खिलाफ इतना अटैक हुआ, तो 2 या 3 लीडर को छोड़कर कितने लोग आगे आए और एक दूसरे का सहायता किया। बुबागरा बोलने से कुछ नहीं बदलता। मैं भी इंसान हूं, मेरे ऊपर भी अटैक होता है। तो कितने लोग, कितने लीडर मेरे खराब समय में मेरे संग रहे। आज आई एम अपीलिंग टू ऑल my Tipra Motha workers, to TPF workers, to all the Tiprasas। आज 9 सितंबर है। जैसे आज से 71 ईयर्स पहले हमने इंडिया के संग अलायंस किया, मर्ज किया, आज भी हमारा एक मर्जर जैसे ही है, अलायंस जैसे ही है। आने वाले दिन में मैं आपको और भी बोलूँगा कि हमारा रोड मैप क्या होगा। लेकिन मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं कि लीडर ऐसा देखो जिसके अंदर कमिटमेंट हो, जो सैक्रिफाइस कर सके, जो पद, पोस्ट या लालच के पीछे ना भागे, लाल बत्ती के पीछे ना भागे। आज मैं भी लीडर बन सकता था नेशनल पार्टी में, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अपने तिपरासा, अपने दफा के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पताल कन्या को भी बहुत ऑफर किया गया है, वो नहीं गई है, क्योंकि उनके दिल में भी एक कमिटमेंट है। मैं दूसरे पार्टीज को भी, मेरा सबसे बात हो रहा है, मैं उनको भी अपील करना चाहता हूं कि एक रीजनल, लोकल कमिटमेंट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अगर रीजनल पार्टीज बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम के संग अलायंस कर सकते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के संग बात क्यों नहीं कर सकते? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आप मेरा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है कि हम डिवाइडेड हैं। कोई पैसे के लिए डिवाइड होता है, कोई स्वार्थ के लिए, या किसी का दिल छोटा होता है। आज मैं सबको अपील कर रहा हूं कि आप अपने कामी, अपने गांव में जाकर बोलिए
कि हमको थांचा चाहिए, और थांचा का फर्स्ट स्टेप है कि आज 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, ज़मीन में भी लड़ रहे हैं, वो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। फ्यूचर में बहुत लोग और भी आ सकते हैं, दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन आइडियोलॉजी, कमिटमेंट और प्रिंसिपल एक ही होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग आगे में काम करेंगे। I wish the TPF, Tipra Coordination Committee, the very best. I want to also tell all of my Tiprasas that if we are united, we will change the history of Tripura. 71 years ago, we decided to become a part of India on the 9th of September. 71 years later, we have decided to work together for the interest and only for the interest of our people. I expect कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते हैं कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपने तिपरासा को कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर देना होता तो अब बहुत दिन पहले कर देता। मैं कमिटमेंट देता हूं आपको कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, और मैं त्रिपुरा का भविष्य जैसे पहले था वैसे ही करूंगा। मेरा मैसेज किसी के खिलाफ नहीं है। आई अपील फॉर कम्युनल हार्मनी। All communities who believe in the soil of Tripura, who believe that the indigenous people have suffered, I expect you to support us. We are not against any community. We are not against any tribe. We are for the reclamation of our constitutional rights. जो हमारा संविधान में है वो हमको राइट्स वापस चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय, फिर से टिप्रा मोथा TPF आइक लोकथोंग, थांचा आइक लोकथोंग, बेलाई नो हम बाय। धन्यवाद। खुलुंखा। Pandemic ni jorao phano sakni manthanyo sani hanu hai jobani khorangti sanani thangai tongo 10,300 rong phurungnai rok phaine 10 September salni simi saltham jora romoi khumulung hatio 10,300 rong phurungnai rok habangni thani kaisar sanmung naragai justice sani sakni manthani bagai jobani khorangti satani hasteni khagonang luku rokno phai manjaknani bagai koimung narkha the justice for 10,300 rong phurungnai motha kubuni bodol be korongja korei sakni manthani bagai simi sanmung naragai joba khlai tong honi saka mothani adong surang salo rajakhor agulini press club songjaja kokthum pandani bisingtei buskangni salo hapangni phajingti borokni mantharo supungja gekhe kotor jobo ongkhonai hini bo saka mothani adong khumulungo chiring demonstration khainai o jago chini taku bhog jotno 10,300 simia o jago chini tibrasani joto intellectual borok je tongnai rok jungno phaisubana bagi koyo tamni hingangke dabukni o jarao o pandemic situation sungunaya जे अमो हाई कैसा आंदोलन फाइनल बा डेमोन्स्ट्रेशन फाइनल बागै किन्तु जों बायदों का ताबुकनि अजाराव जों न सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन फाइनल बागै चिनि कायसानो सानमुं जागाव जे 5 तारिख नि जाजमेंट दंमानि ओ जाजमेंट न अति सत्तर तारातारि न इमप्लिमेंट फाइनाय चिनि 10,300 बानचिरेनान बागै मेन हिंगाके आइदि चिनि तिब्रासानि जे आं इन्टरनेशनल खामानि को हाय
जागो चिनी गरी गरी पानो 3000 नेसे गोबां चिनी टीचार्स दं जागो आबोनि बागै चिनी फाइनाय जेनेरेशन जागो पुरा गेप हाय जों 30 থেকে 50 बोसोर उनफ्रो प्राय थानाय आबोनि बागै चिनी कामियाम चिनी जेरा ताकुक ते बुक चिनी अ खनाय तनाय ताकुक जों आबि फाइनाय जतन फाइनाय जों बाय आन्दोलन सामिल होननानै बागै ताय अबनो जोंरा जस्टिस फर दसार थिएटेसनि जे संगठन खालामनाय आबो जों कुनु संगठननि खोथा जायगा हम जों टोटली इंडिपेंडेंट जों सिमि खायो अजाबो जों केबो केबो हनिमोन आगा संगठन गदालजा खनै आबो हाय कुनु गदालजा खरै जों जास कायसा चिनि खरान नथिसना बागै जों कतालखे कायसा आरो संगठन खायका आ संगठन अबो हाया जे कुनु अर्गानाइजेशन जों सानो जों जास कनभेनर हिसाब आबो सामखाय दंगो आबोनि बागै जास कायसा चिनि नायमुं कायसा चिनि वानसुमुं जों तामखे चिनि दसार टीचर्सनि बागै जस्टिस मानाय अंके जे खनाय दनाय ताबुक जों चिनि आन्दोलन जे फाइनाय रनो आंबोंनो साव जों टोटली पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन फाइनाय अ जागाव जों कुनु भाइलेसन खाया नरना आमजतन आपिल खायो नर फाइनाय रनो एसे कनभेनर हिसाबै जों अ जागाव ओपन वालानो फाया कुनिया जों चिनि दाबि आदाय खायनाय बागै फायो और गणतान्त्रिक पद्धति दे खायनाय अ पेन्डेमिक सिचुएशन जों जे मानसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायनाय जों खायनाय आबन बागै जे खनाय दनाय ताबुक ते खायनाय हिनि दंना आमजतन कोयना मुसबो रके फन और भाइलेसन खायनाय बागै ता फायदि गांके आबो चिन बागै हामयांनाय आबन बागै आं आपिल खायो और जतन काम करेंगे टंगिनाय जों आन्दोलन खायना बागै जों नेक्स्ट परवर्ती तुमुं अ गभर्नमेंट चिन बागै कुनु स्टेप ना हाया गांके जों नेक्स्ट टाइम ताम आन्दोलन खायनाय बुबु हाय बिहतर आन्दोलन खायनाय आबो मीडिया नि बिसिंखनो जों साख्लायनाय हामबाय नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गोथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Montrokra Biplop Kumar Dev Hastini Juda Juda Hankoni Corona Bemarni Tong Guruno Cherry Nanyani Tang Bedik Nahari Shrang Shala Ambasha Hankoni Covid Care Center Bere Nanyani Tangate Ambasha Hankor Tangpang Ambasha Hankoni BCP Bottle Atong Robe Malay Koklam Shalaka Montrokra Hastewa Batak Munkurike Corona Bemar Lukurokni Shago Koboli Tongo Abonoka Sinarakani Bagay Hastini Beba Hankorono Shagduk Naitini Kahamse Manturinani Bagay Tang Bedik Nahari Shamuklai Tongo Haste Hapa Dolai hangkoro hapangni ambulance malkhungo khoroksa corona positive ni langma jamabai lukurokni phaside koksil chamung kasaka hapangni naikol mongkuri ni baino aba haipati mung patinani nango hne aba haipati mungni koktuma mangkeno surang salo hangkor habanokni conference hall nogo hangkor phate hangkorni tangphang rokbai nangkukmani kokrongna te koklam salemani yagulo montre okra ambasa covid care center bere nainani thangka a salo montre okrani logi thuk montre Manoj Kanti Dev Thangka aboni yagulo ambasa town hall nogo biskangni ADC Chongmari bodoli hamkorni kokrokno te ambasa hangkorni BJP bodoli tangphang rokbai malai koklam salakya montre okra Biplop Kumar Dev আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে আচ্ছা 9 তারিখ তো আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে তো আমি তো ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন সেটাই রাখবো যে যে দায়িত্বগুলি আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন আমার সরকারকে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে আপনারা সরকার এনেছিলেন আমরা সেই কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করছি
আর তার বাইরেও অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেগুলো ভিশন ডকুমেন্টসে ছিল না। স্বনির্ভর ত্রিপুরা ভিশন ডকুমেন্টে ছিল না। ছোট ছোট দোকানিকে 1 লাখ দোকানিকে স্ট্রেন্থেনিং করা ছিল না। অটল জলধারা মিশন ছিল না। তারপর স্বনির্ভর পরিবার স্বনির্ভর গ্রাম সেটা ছিল না। তো এই ধরনের অনেক আছে প্রকল্প। জলপথে ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেগুলো ছিল না। তো আমরা অনেকগুলো অ্যাড করেছি। আমি আশা করি এই 2.5 বছরে আমরা নতুনভাবে চেষ্টা করি। অনেক সময় হয় কি এক ধাঁচে সরকার চলছিল, মানুষের বিশ্বাস এটাই নিয়ম, কিন্তু এটা নিয়ম না। এখন ত্রিপুরা এক্সপোজার হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতে এতগুলো ফ্লাইট আসে, এতগুলো ট্রেন আসে, জলপথে ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, চিটাগাং বন্দর খুলে যাচ্ছে। ত্রিপুরা এখন অনেক এগিয়ে চলছে। তো অনেক সময় দেখা যায়, আমি দেখি কিছু লোক আর কিছু আমার বিরোধী বন্ধুরা বিষয়কে বুঝতে চায় না। কারণ কি, ওরা ভাবে ওনারা যেভাবে চালিয়েছেন এটা বুঝি সিস্টেম। মানুষের মধ্যে একটা অংশ এখনও মনে করি ওইটা বুঝি সিস্টেম। এটা কি, তো এটা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমার ত্রিপুরার মানুষ জাগরুক, এবং আমি দেখেছি হয়তোবা 4 দিন দেরি হয়, কিন্তু 5 দিনের দিন বোঝা যায় এটাই সঠিক রাস্তা, এটাই আমার ছেলে রোজগার পাবে, এটাই আমার ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ তৈরি হবে, এটাই স্বনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি করে দেবে। ওর আমি এই 2.5 মাসের সবচেয়ে আমি একটা বিষয় খুশি যে ত্রিপুরাতে নজওয়ান ছেলেমেয়েরা যারা আছে তাদের মধ্যে এক বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে আমরা কোনো কিছু তৈরি করতে পারবো। জব ক্রিয়েটার, আমি রোজগার দেব, আমি কাজ করব, আমি এমএসএমইতে ইন্ডাস্ট্রি লাগাবো, আমি মাছের চাষ করব, আমি সবজির চাষ করব, আমি এগ্রিকালচারে অর্গানিক খেতি করব। এই যে মানসিকতাটা, এটা ত্রিপুরা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এটা হচ্ছে একটা রাজ্যকে স্বনির্ভর করার সবচেয়ে বড় রাস্তা, এটা খুলে গেছে। আমি আশা করি আগামী দিনগুলিতে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যেই কাজগুলো হাতে নিয়েছি সেগুলো আমরা সম্পূর্ণ করব এবং ত্রিপুরাকেও শক্তিশালী করব। কিন্তু সর্বোপরি আজকে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, তাকে সবাই মিলে মোকাবেলা করা। আলোচনা সমালোচনার সময় নয় এটা, তার জন্য অনেক সময় রয়েছে। মানুষ সব কিছু দেখে কে কী করছে, আর তার হিসাবও মানুষ নেবে। তার জন্য এখন প্রত্যেকটি সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকের একটাই দায়িত্ব, কিভাবে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়, কিভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি। এই জায়গা থেকে আমরা সবাই নিশ্চল থাকব এবং আমরা এই করোনার যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তা থেকে নিশ্চিত বেরিয়ে আসব, আর যাতে জীবিতে না যেতে হয় তার জন্যে আজকে আমার এই সফর চলছে। আমি আশা করি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলিকে এভাবে স্ট্রেন্থেনিং করে দেওয়া হচ্ছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে আর এইসব ডিস্ট্রিক্ট থেকে জীবিতে যাওয়ার কোনো দরকারই হবে না। আর সেই দিশাতে হেলথ যে ডিপার্টমেন্ট এবং হেলথের যে কর্মচারী আছে তারা সক্ষম রয়েছে। যে সারা রাজ্যেই ডিস্ট্রিক্টগুলোকে স্ট্রেন্থেনিং করার জন্য, কারণ কি এখান থেকে পেশেন্টকে আগরতলা পাঠানো 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, ওই জায়গাতেই প্রবলেম হয়। তার জন্য আমরা ধলাইতো যে নতুন পিএইচসি সেন্টারটা উইদিন 2 days এখানে কোভিড কেয়ার হসপিটাল, কোভিড এক্সক্লুসিভ 15 বেডেড 2 দিনের মধ্যে তৈরি করা হবে। আগরতলা থেকে অক্সিজেন বেড আমি পাঠিয়ে দেব। আর স্টাফ এখানে আছে, 2 জন আয়ুষ ডাক্তার পাঠানো হয়েছে, আরও MBBS 2 জনের ব্যবস্থা করে দেব। সাফ সাফাই করার জন্য নতুনভাবে কর্মী নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আর তার জন্য ইমার্জেন্সিতে যেই ইঞ্জেকশনগুলো প্রয়োজন হয় ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কিছু ইঞ্জেকশন আমরা পাঠিয়ে দেবো, যেগুলো জিবি হসপিটালে দেওয়া হয়, যাতে জিবিতে যাওয়ার দরকার হবে না। ওর মডারেট পর্যন্ত, স্মাইল সিমটম থেকে মডারেট পর্যন্ত অক্সিজেনেরই দরকার হয়। এখানে 100টি অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে যারা হোম আইসোলেশনে আছেন, আর 25 অক্সিমিটার আছে ডিপার্টমেন্টের কাছে দেওয়া হয়েছে যারা কোভিড সেন্টারে রয়েছে। আরও 100টি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মেডিসিন পর্যাপ্ত আছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে টোটাল 135-এর কাছে 235 বেড আছে, এখানে 335 বেড আছে। আর তার মধ্যে 5টি অক্সিজেন বেড আছে।
আর এখন আরও 15টি অক্সিজেন বেড তৈরি করে নেওয়া হবে। তো বাকি ভেন্টিলেটর এখানে আছে, তো সেগুলোকে ইনস্টল করার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর পোর্টেবল এক্সরে যেই সেন্টার নতুন তৈরি করে পোর্টেবল এক্সরে কীভাবে তাড়াতাড়ি আনা যায় তার ব্যবস্থা করা। আর কোলাই হসপিটালে যে আলট্রাসাউন্ডের মেশিন রয়েছে তার জন্য আমাদের এখানে আগরতলাতে ট্রেনিং 4 জন হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাতে আলট্রাসাউন্ড মেশিনটা উপকার কোলাইবাসী বা ধলাইবাসীরা পেতে পারে। National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Goshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingti admission na harjagi tongo madhyamik ti kujuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak rokbo direct madhyamik amchungmungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kujuk madhyamik amchungmungo ajugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui porinani shep manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongnai rokbo shebukni promotion ni bagai admission ngai mano haini bagai leria wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja Hayung Educational Society habanok bai khamau rejak nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Notanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 Corona bemar joprok mani yagulo bemar bekatui tongnani bagai mask thubui tongnani social distance maniui tongnani bagai salbrum no hapangni phasingti aimung khlaijagai tongote hapangni aimung rokno mani yawi mask thubia laharo ongkhonai rokno 200 te social distance mani yawi tongnai rokno 1000 ke fine na hadnani rajya bosnamiti khlaijakha phiaba baksa lukurok dabugo luku kuthum thai rogo te bania khani rokno mask te social distance maniui tongmani nukjakya kho muskangni salo luku aimung khalai tangbedek na harjagai samung khlaijak tongnai pandemic jorawa hini shaka sodor SDM Binoy Bhushan Das আমরা তো আমাদের সদর সাব ডিভিশনে আমরা প্রতিনিয়ত মাস্কের মানে যারা মাস্ক পরছেন না বা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে না আমরা সেটা এনফোর্স করছি যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের আওতায়। তো এখন অবধি আমরা 7,10,580 টাকা টোটাল 7,10,580 আমরা মানে পেনাল্টি হিসেবে রিয়েলাইজ করেছি যারা ভায়োলেটার ওদের কাছ থেকে। তো এটা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত আছি। একটা মানে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এবং মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে, তারপরও দেখছি রাস্তাঘাটে বা দোকানপাটের সামনে বাজারে কিছু লোক এখনও অধিকাংশই সতর্ক বা এটা পালন করছেন। তারপরও কিছু কিছু লোক মাস্ক না পরেই পাবলিক প্লেসে ঘোরাঘুরি করছেন, একসাথে মানে পার্কের সামনে বাজারের সামনে জমায়েত হচ্ছেন। তো সেটা আমরা বলবো আমাদের এই এনফোর্সমেন্ট জারি থাকবে। আরক্ষা প্রশাসন থেকে আমরা সহায়তা পাচ্ছি, আমরা যৌথভাবে এই এনফোর্সমেন্ট করছি এবং যেটা প্রতিদিন হচ্ছে বিভিন্ন বাজারে সেটা জারি থাকবে। এবং এই মাস্ক না পরার জন্য প্রথমবার 200 টাকা এবং সেকেন্ড টাইম যদি আবার মানে এটা ভায়োলেট করে তো 400 টাকা। এবং আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স যারা মেনটেন করছে না যে সমস্ত দোকানদার সেখান থেকে কিন্তু আমরা 1000 টাকা করে ফাইন করছি। বিশেষ করে কিছু কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে ওনারা ভলান্টিয়ার রেখে সেটাকে এই ভিড়টাকে একটু সামলানো দরকার। সেটা না করে একসাথে দোকানে 20-25 জন ভিতরে ঢুকিয়ে এই ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, যেটা মানে ভায়োলেশন। এবং আমরা এই এনফোর্সমেন্ট জারি থাকবে এবং পরবর্তী সময়ে যদি ভায়োলেশন চলতে থাকে তাহলে আমরা 188 আইপিসিতে আমরা মামলা নেব। আমরা সবার কাছে আমরা একটা আপিল রাখতে চাই যে আপনারা এই মানে কোভিড-19 এই পরিস্থিতিতে নিজেরা সতর্ক থাকুন, মানে ভিড় করবেন না, ভিড় এড়িয়ে চলুন। বিনা প্রয়োজনে মানে বাস্তব জীবনে তো বের হতে হয়, ঘর থেকে কাজকর্ম সবটাই ঠিক আছে, কিন্তু যথাসম্ভব বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বের হওয়া। পাশাপাশি মানে যদি বের হতে হয় তাহলে মাস্ক পরিধান করা
এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স একটা মেনটেন করা এবং পাশাপাশি প্রতিবারই মানে সঠিকভাবে হাতটা ধোয়া সাবান দিয়ে বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে এই আপিলটা থাকবে, কারণ যাতে সংক্রমণটা আমরা কন্টেইন করতে পারি, আমরা এটাকে মানে আটকাতে পারি, সেজন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। শুধু প্রশাসন একা বা হেলথ ডিপার্টমেন্ট একা কোনো কিছু করতে পারবে না যদি জনগণ আমরা সবাই সতর্ক না হই। তো আমাদের আপিল এটি থাকবে, সবাই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মাস্ক পরিধান করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন এবং হাটে ঘাটে বাজারে অযথা ভিড় জমাবেন না। नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिंग काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, BSc Nursing ni bisikni ni course, MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 পশ্চিম হাঙ্কর তেসিবা হিজলা হাঙ্কর উদ্বাস্ত উন্নয়ন কমিটি সোরাংসাইলাव কাইবরি সানমুং नारगै পশ্চিম হাঙ্কর ফানি থানি সানমুং বলাইয়া ফলাইখা বরকনি সানমুং উখা गोजाम हाफांनि जराव बरक हामिया रगै साटक पिटक खलाइजगै रिख्लाइनो हरजाकमानि याकुल गोजाम हाफां काइबरी कलनि व बरंनो तंथाय थाइ बागै रुमानि फियाताबो हाफांनि फाजिंते बरंनो थाइ बागै रिजाकमानि रांमारि सानजगै तंमनो मुकुब खलाइनानि बागै सानमुं नारगै हांकर फानि थानि सानमुं बलाइया फलाइखा পশ্চিম জেলা এবং সিপাহীজলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা পশ্চিম জেলা শাসকের নিকট আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমাদের মূলত দাবি হলো বিগত সরকারের আমলে আমাদেরকে 202টা পরিবারের জায়গা দেওয়া হয়েছে চারটা কলোনিতে এবং যারা এপিএল পরিবার আছে পাট্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এপিএল পরিবারদের নজর এসেছে। আমরা নজরের জন্য জেলা শাসকের কাছে এবং ত্রিপুরা রেভিনিউ মিনিস্টারের সাথেও দেখা করেছি। যারা উদ্বাস্তু পরিবার সরকার আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে, আবার সরকারকেই আমরা জায়গা দেওয়ার টাকা দিতে হবে। উগ্রপন্থী যখন আমাদেরকে মেরেছে তাড়িয়ে দিয়েছে তখন এই এপিএল আর বিপিএল ছিল না, সবাই একরকম। তো বিপিএলের জন্য কোনো টাকা নেই, এপিএলের জন্য টাকা এসেছে। তাই আমরা মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমরা আগেও লিখিতভাবে আমরা চিঠি দিয়েছি যে উদ্বাস্তু পরিবারে 1 টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই, এবং রাজ্যের রেভিনিউ মিনিস্টার সঙ্গেও আমরা দেখা করে আমরাও বলেছি যে আমরা টাকা দিতে পারবো না। তাই আজকে আবার নোটিশ এসেছে প্রত্যেকটি জায়গায়, তাই আবার আমরা জেলা শাসকের কাছে আমরা আজকে এই ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করব। এবং অনেক ঘর আছে, 931টা ঘরের মধ্যে শুধু পশ্চিম ত্রিপুরাতে 200-র মতো পুরা টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও 356টা ঘরের এখন পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়নি। তাই আমরা জেলা শাসকের কাছে এসেছি, আমাদেরকে যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলো অবিলম্বে যাতে পূরণ করা হয়, আর না হলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। আন্দোলন আমাদের কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্যই একটা যে আমাদের যে সমস্যার সমাধান সরকার যদি না করে তাহলে যেতে হবে আন্দোলনে। তার জন্যই আমরা আজকে জেলা শাসকের কাছে এসেছি। আমার নাম সজল পোদ্দার, কমিটির সম্পাদক আছেন আমাদের চেয়ারম্যান গোপাল লস্কর, সহ সম্পাদক রাখাল দেবনাথ,
মহকুমার সম্পাদক আছেন রাজেশ। উগ্রপন্থী কার্যকলাপে বামপন্থী সরকারের আমলে আমরা হাজার হাজার পরিবার আজকে বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা পশ্চিম জেলা এবং সিপাহী জেলা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতে আমরা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছি। আমাদের জন্য বিগত সরকার আমাদের জন্য কিছু করেনি, বর্তমান সরকার আমাদের জন্য কিছু করতে চাইছে না। আমরা বারবার লিখিত আকারে আমরা রাজ্য সরকারের শরণাপন্ন হচ্ছি। আমাদের দাবিগুলো হলো সরকারিভাবে আপনাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উগ্রপন্থী যারা আমরা উদ্বাস্তু দিয়ে তাকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দিতে হবে এবং সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত আমরা এই 3টা দাবি নিয়েই আমরা আন্দোলন সামিল হচ্ছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা বিগত সরকার আমলে কিছু সরকারি জায়গা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল সেখানে আমাদের জন্য কিছু টাকা দিতে হবে বলে নোটিশ পাঠিয়েছে। সরকার আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে, আমরা কেন টাকা দেব? তার জন্য আমরা লিখিত আকারে রাজ্য সরকারের শরণ হচ্ছি এবং আমরা জানাচ্ছি আমাদের এই টাকাটা যাতে মকুব করা হয়। এবং অনেকের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর স্যাংশন হয়েছে, এই মোট 931 পরিবার, কিন্তু অনেকজনটাকে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছে আর বাকি কিস্তির টাকা আজকে 4 বছর হয়ে যাচ্ছে, কোনো টাকা আমরা পরিশোধ করছে না এবং অনেক টাকা এখনও পর রয়েছে, ইনকোয়ারি হয়েছে, ভেরিফিকেশন হয়েছে, কিন্তু আমাদের টাকা প্রদান করছে না। তার জন্য আমরা করোনার বিধি থেকে আমরা আংশিক আমরা হিসাবে আজকে মহকুমা শাসকের শরণাপন্ন হচ্ছি, জেলা শাসকের শরণাপন্ন হচ্ছি। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব বলে আমরা সেই অনুশোচনায় আমরা করছি। আমরা পশ্চিম জেলা ও সিপাহী জেলায় মহকুমায় আমরা 6,500 পরিবার আছি। আমার নাম গোপাল লস্কর, উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। এর আগে National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Goshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagi tongo madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya kharchak rokbo direct madhyamik amchungmungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kuchuk madhyamik amchungmungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui porinani shep manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongnai rokbo shebukni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi area wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manjak hayung educational Society Habanok by Khamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 Salburu no hasani luguro corona bemar joprop jagai langma choi tongmana jora tongchini no kashuina ragnani bagai hasani juda juda hangkoni hangkor phati tangphang rok bai corona bemani tonggurung no tei koklam salanyani thangka mantri okra biplop kumar deb surang salo ambasa hangkoni covid care center ro thangmani yagulo khwai hangkoni covid care center ro bo berai nanjani thangka tei khwai hangkor phati tangphang rok bai corona bemani tonggurung no tei koklam salakya corona bemar joprop jak lugurok no jani ja hangkorok no kaham sakdokni shep manthogrunani bagai tangbedek na harjakate bemar bai kobol jakchuk yanu khungni lukorokno hapangni phasingti chamungte 1500 ke rangmari chubajaknai hini shaka mantra okra biplop kumar deb মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর কোভিড-19 যে সেন্টারগুলো আছে আমাদের সেগুলোকে স্ট্রেংথেনিং করা আর বেশিরভাগ পেশেন্ট যাতে ডিস্ট্রিক্টেই চিকিৎসা করা যায়, কারণ কি ট্রান্সপোর্টেশনে এখান থেকে আগরতলা নিয়ে যাবে, জিবি নিয়ে যাবে, তো 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় লাগে। তো এই সময় না লাগানো, কম সময়ে তার চিকিৎসা শুরু করা। তো তার জন্য আমরা এখন সিদ্ধান্ত করেছি যে মডারেট পর্যন্ত স্টেজ 1, 2 আর মডারেট তো অক্সিজেন বেড আমরা এখানে বাড়িয়ে দিচ্ছি। আর এখানেই থাকবে যাদের উপসর্গ থাকবে সিরিয়াস কোনো লিভারের প্রবলেম, কিডনির প্রবলেম, ডায়ালিসিস করতে হয়, এই ধরনের পেশেন্টকে শুধু জিবি পাঠানো হবে, বাকি এখানেই চিকিৎসা করা হবে। তার জন্য বেড বাড়ানো, তার জন্য
যে সিরিয়াস পেশেন্টকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, যেটা জিবি হসপিটালে পাওয়া যেত, সেটা 1-2 দিনের মধ্যে এখানে পৌঁছে দেবে ব্যবস্থা। ইঞ্জেকশনগুলো খুব দামি ইঞ্জেকশন, তো এগুলো এখানে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছে দেওয়া হবে। আর যাতে এই ডিস্ট্রিক্টের পেশেন্ট এইখানের হসপিটালের মধ্যেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অ্যাম্বুলেন্সগুলি এখানে 15টা অ্যাম্বুলেন্স আছে, তার মধ্যে সবগুলি অ্যাম্বুলেন্সই ঠিকঠাক আছে, অক্সিজেনযুক্ত আছে। তেলিয়ামুড়া এই কয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মূলত বিশেষ করে, আর কল্যাণপুর, এগুলোকে স্ট্রেন্থেনিং করা হবে। ওষুধপত্র পর্যাপ্ত আছে, আর ডাক্তার নার্সেস এক্সট্রা যে হায়ার করে ডাক্তার দেওয়া তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কিছু নার্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো আমি আশা করি আগামী দিনগুলিতে কয়তে ডিস্ট্রিক্টে যেভাবে পজিটিভিটি রেট এই 2 সপ্তাহে বেড়েছে, তো পজিটিভিটি রেট বাড়াতে আমি কোনো চিন্তিত নই, কিন্তু যাতে ডেথ রেট না বাড়ে সেটা কমানো, সেটাকে আটকানোর জন্যই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলো স্ট্রেন্থেনিং করা। কারণ কি, জিবিতে গেলে অনেক কিছু সমাধান হয়ে যাবে তেমন নয়। সিমটোমেটিক যারা নেই, এসিমটোমেটিক বাড়িতেই থাকবে, তাদেরকে কল সেন্টারের মাধ্যমে ডেইলি যোগাযোগ রাখা, তার ব্যবস্থা করা, মনিটরিং করা। আর যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছে, গরিব, যাদের সরকারি চাকরি বাড়িতে নেই, তাদেরকে 1500 টাকা করে বাড়িতে সাহায্য করা বা একটা খাদ্যের কিট পৌঁছে দেওয়া, এই ব্যবস্থাগুলো আজকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমি আশা করি তাতে সমস্ত খোয়াইবাসী উপকৃত হবে এবং আমার সমস্ত খোয়াইবাসী খুব কম সময়ের মধ্যে রিকভারি করবে। আর আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে নিবেদন করব যে যাদের মধ্যেই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, দেরি না করা, না লুকানো, তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে বা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট নাম্বারটা রয়েছে যেখানে যোগাযোগ করার জন্য, তাতে ফোন করা। সেটাও যদি না উঠে তো ERSS এর 112 নম্বরে ফোন করে দেওয়া যে আমার শরীর খারাপ, আমি অসুস্থ, আমাকে টেস্টিং করা। দেরি যাতে না হয়, দেরি হলেই আমার জন্য এবং আপনার পরিবারের জন্য লোকসান। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার কোভিড কেয়ার সেন্টার যেটা আছে 14 কিলোমিটার এখান থেকে, যেখানে এটাতে বেড বাড়ানো হবে। 100 আছে, সেটাতে আরো হয়তো বা 100-র কাছাকাছি করা হবে। রাজ্যে সংক্রমণ বাড়ছে তো অনেকদিন যাবতই বাড়ছে, এটা যে কোনো রাজ্যে বাড়ে, শুধু আমার রাজ্যে বাড়ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে এমন নয়। এখন ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই বাড়ছে। প্রত্যেক দেশের মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যের স্টেজ 1, 2, 3 পর্যন্ত আসে। তো এক স্টেজটা আমার জন্য এক ধরনের আসবে, পশ্চিমবঙ্গের আরেক ধরনের তেমন নয়। তো স্টেজটা চলছে, এটা সব স্টেজে তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তারপরে ধীরে ধীরে ডাউন হবে আর ও স্টেজে চলে আসবে। তো তার জন্য আমি সেটা চাইছি সেন্ট্রালাইজ যাতে না হয়, ডিস্ট্রিক্টে। আর এই কোভিড মোকাবেলার মাধ্যমে আমাদের হসপিটালগুলো, স্টাফগুলো যাতে আমরা নিজেদেরকেও ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল স্ট্রেন্থেনিং করে নিই। আমি আজকে এটাও বলেছি যে খোয়াই হসপিটালটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হওয়ার পরে এটা একটা মহকুমা হসপিটাল ছিল, এটাকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তো এটা এক্সটেনশন করা যেতে পারে। আমি বলেছি ডিএমকে দেখে একটা এক্সটেনশনের জন্য প্রপোজাল তৈরি করার জন্য খোয়াই হসপিটাল যাতে এক্সটেনশন করা। नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नार्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. BSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru
Haike tai tamuno naisinggi tongsinai Okaham College admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Hanuhai umor sokjogya jerai BCG-ni omoni jerainya rompremani patimung patiwoka Shalema Poshim Shikni Nala Amsayo. Amjanino nok areganani thamchi dok umoni obisi das BCG ba jora kajak nok nukung khamani nok bukja jeraino saijung nugoi jorani shepna hare jeraino rompre sompre khlakya obisi das amjanino khorokja obisi das omor sokjogya jeraino abohai samung sitrani patimungno nugoi jerani nukungni borokte amjani lukuro selumung phunuk lakyate obisi das no gorak majra benani bagai sanmung narak lakya কি হয়েছিল তোমার লগে ঘটনা কি হয়েছিল তোমার লগে আমার লগে এদিকে দুঃখে সেরা আমার ফ্যাকচার পুরাতে সেরা ঢুকছে দুঃখে সেরা আমার বুকের মধ্যে ধরছে মুখের মধ্যে ধরছে আমি কিছু লইতে পারছি না এবার যেমনি খুশি যেতে পারছে সব করছে আমার লগে আচ্ছা ঘটনা কোন সময় হয়েছে এই সময় আমি সময় গেছাগা দোলাইয়া এই সময় 2:40 বাজে ছেলের বাড়ি কোনখানে ছেলের বাড়ি এখানে কি করে ছেড়ে ঢুকছে তোমার আমি তো এখানে নাচতে এসে শুয়ে রয়েছি আমার ভালো লাগতেছিল আমি যখন স্নান করবো এরপরে ডাকছে আয়ো আমি কিছু না আইতাম না এরপরে টাইম না সেটা নিচে নিয়েছে না মুখের ভিতরে জাপ খাই ধরছে এরপরে বুকে চপ পুড়ে পুড়ে গেছে ছেলে কি প্রায় সময় আইতো নাকি আজকে না আমি শুধু নাচতে যাইতাম আমি সময় ডাকতো এমনি না আমি কিছু বুঝি না আমি ঠিক 3টা বাজে আমি আমার ঘর থেকে এসে বাইরে আইসি কলের যাবো আমি কলের এখান পর্যন্ত আইসি পরে আমার দেওয়ারের মেয়ে চানিনি তাই আমারে ডাক দিছে যে মা শুনো আমি আইসি পরে তাই আমার জড়াই ধরে চিৎকার করে কান্না আরম্ভ করছি আমি কান্দুস কিরকম যে মা জোরে করো না দাদু শুনবো দাদুর শরীর ভালো না দাদু কি হয়েছে টুটন আঙ্কেল আমারে ঘরের মধ্যে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পইরা আমার গলায় মুখে চাপা দিয়া দইরা আমারে টুটন আঙ্কেলে আমার লগে সব করছে আমারে কষ্ট দিছে আমি কষ্ট পাইছি আমি চিৎকার করতে পারছি না মানে যন্ত্রণা দিছে এরপরে তো আমি চিৎকার আরম্ভ করছি তাই এখানে মাটির পইরা মাটির ফিরে এরপরে আসলো এখানে পাশের বাড়ির ওই টুম্পার মা তারা আসলো টুম্পারে কিছু তাড়াতাড়ি করে তো জেরেটাই চান তা যে আইসে আইসিরা এরপরে কইসি পরে তারা সবাই আমার ছেলে আমার হাজবেন্ড তারা গেছে তারা খুঁজতো তার মা বাড়িতে আসলো না তার মা গেছিলো অসুস্থতা আসলো কারণে ডাক্তার দেখাইতে মনও গেছিলো ওই সময় যেই সময় ঘটনাটা হয়েছে তাই কইতেছে ওই সময় দাদু স্নান করতেছে কলের মধ্যে আর আমরা রুমে তাই একা একা শুইছিল বিছনার মধ্যে হ্যাঁ কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে সে তার উপরে চাপাইয়া ফুইরা তার গলায় নাকে মুখে চাপটা ধরছে তাই মাই রইল না যদি তাই চিৎকার করতে দিলে তাহলে মাইরে রইলে তারপরে তাইলে ধর্ষণ করছে এই জানুয়ারি টুটন অভিজিৎ দাস ও টুটন দাস এরা সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমরা কোন সময় কি হয়েছে কি ঘটনা হইলো তারকা এখানে বয়স এরা সব লেখালেখি করছে এরপরে আপনারা লইয়া কুলাই গেছে পরে কুলাই যাই দুজন ডাক্তারে চেক আপ করছে একজন লেডি ডাক্তার একজন গাইনো স্পেশালিস্ট এরপরে আমরা পাঠাই দিচ্ছি এর বিষয়ে তারা আর কিছু কইছে না আমরা লোক আর থানা থেকে কোনো কথাই কেস হয়েছে এমনি থানা হ্যাঁ কেস হয়েছে রাত্রে না এটা কি জিডি এন্ট্রি যখন আমার সামনে আমি ঠিক জানি না কারণ আমার সামনে যখন ডাক্তার যে গেছে জিডি এন্ট্রি নাম্বার দিত তখন তো জিডি এন্ট্রি হয়ে গেছে গা আর আমি যে ইন্সপেক্টর আসলো তাই লেডি ইন্সপেক্টর তাই বলেছে আমি গিয়ে সেটাই এফআইআরটা করব এই কথাটা আমি শুধু বলছি এর বেশি কিছু মানে কয়টার সময় এটা ঘটনাটা এই ঘটনাটা হইছে না মানে হসপিটালের এটা হসপিটাল 8:08 ঠিক আছে এইসব জানোয়ারে যে আমার মেয়ের জীবনে এত বড় কষ্ট দিছে যাতে এই জানোয়ারতে ফাঁসি চাই যাতে এই জানোয়ার যাতে জীবনে কোনোদিন আর জীবিত না থাকে যাতে কোনো মেয়ের সমাজে যাতে মা যাতে বাঁচতে পারে যাতে এইসব জানোয়ার এই জানোয়ার যাতে ফাঁসিও আমি একটুই আপনার কাছে অনুরোধ যাতে তার ফাঁসি চাই আমি আর কিছু চাই না তার ফাঁসি চাই এটাই আমার আপনার কাছে একটা অনুরোধ কাছে আলিগড় পাইয়া 13 বছর না নাবালিকা মেয়েরে
লোক এলাকারই লোক তারা বলাৎকার করছে, এরপরে মামলা হয়েছে, মামলা তদন্ত চলছে। সে এখনও পলাতক, তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য যত রকম সোর্স আছে আমাদের সব পরিচালনা করা হইতেছে। আসামি আমরা গ্রেপ্তার করবই। কেস নাম্বার হচ্ছে 12/2020, 12/2020। আর মেয়েরে আজকে ওই আদালতে তার বয়ান দেওয়া হয়েছে, 15 সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। আসামি আমরা অ্যারেস্ট করবো, আসামি পলাতক আছে। नार्सिंग परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिंग काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisikni ni course, MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gauthami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru haike taita muno naisali tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Dopani hamkarani bukakna hare Tripura motha bai TPF motha thangjakai yapri sena hani wanchugai 9 September shrang salo kani motha thangsa angmani laibumawa swijak mari tongrokna hini kokthum pandani bisingdi koklamna raka Tripura mothani adongrok Tripura motha bai TPF motha shimiya buskangni salo thungkurung bodol bai kurungjak eba kubuni mothani adongrok bo joto thangjakai kothawi dopani hamkarani bagai thangjakai samung khlai mankhe phani salo dopani lukurokni manthani bagai joba खाइथिनि गोपलाइते हामकराय तुबै मानाय हिनि बो koklam नारखा kokthum pandani bisingtei kokthum pandawo Tripura mothani dofa hamkrani tangphang Sohel Deborma adong Poritos Deborma no khobai kubuni tangphang rok bo phai manjakha kya belekeno khaklum bai hamjakma tei chobani chibai tei bobagran gum katharbai sara Tripura jotu no haino hai hamjakma kuplum tei norokno chobani chibai जों तिनी ओ जरा बेलायनो मुदु फाइजोंनाय थागि तिनी बरं गोनां सायखनका तिनी जरा खांखाय अमनो जे त्रिपुरा हास्टेबो हिस्ट्री मुइ थांनाय एबा तंफ्लायनाय जे जागो जों 70 इयर्स रगि जों करप्टेड सिस्टेम बाय जों कंट्रोल खायजाबाय दं हेबा तिनी जों गाहाम जराबो गाहाम लीडर माखा जों ओ जराव जों करप्टेड सिस्टेम नि अगेंस्ट अफ फाइट खालामनानै जों बसकांगो जों जरा मानखा आबन बागै जों सारा त्रिपुरानि जत्त तिनि हास्टेल लुकुराव जों बेलायनो दबालखा इमानो आबन बागै तिनि तिनि बरं गोनांजो मैडम पीके जमातिया ते तिनि हास्टेल बुबाग्रा नि चाइतु मुंबाय तिनि नाहार मुं हानसा ते जों सामुं खालामनानै बो हानजा खालायो बसकांगो जों बाक्सा खालायो जों करप्टेड सिस्टेम नि अगेंस्ट फाइट खालामना बागै जों बसनि दाप्रि लायजाक आबन बागै जों जतरनो लुकरनो बो अबनो साना नायो जों तिनि बुबाग्रा नायो जों अलवेज हानजा आबन बागै जों तिनि TPF ताइ त्रिपुरा मथा जे हानजानि सामुं खालायमा या प्रेमान बिसिंतै जों जतनो खाबाबो लामसुगो ताइ अलवेज नो दगा खुला दंनाय
जे साफा नंथुं जों बसकांगो हानजाख्लायै काराप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव जों फाइट खायो जों दिनै दफानि बागै जों जास्टिस दुबुनानि बागै ओंखाय जों अबनो जों दिनै त्रिपुरा हास्ट्रि जत लिडार्स दङ जों बरमरुबो दाय अबनो सावो जे जों लिडार जत लिडार गाहाम गैयाबा लिडार बिसिं लिडार दङ जे लिडार लीड खालायो जोंनाव हानजाख्लायै जों काराप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव फाइट खायो जों जास्टिस दुबुनानि अबन बागै जों जरा गाहामबो जों गाहाम लिडार मानि दङ अ गाहाम जरानो जों युजफुल खायनान बागै जों सारनि बोसाराव जों दिनै बरम गोनां जे पिके मेडामनि चाइतो मुंबाइ दिनै बुबा गोनां चाइतो मुंबाइ जों बसकांगो काराप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव फाइट खायनान बागै जों याफोर जा दाय अ कसारिनो दिनै अ पेन्डेमिक पिरियड फनो जों अ नांगौ मानि जरानो जों दिनै दिनै दफारन बागै दिनै अ हास्टिनि बागै दिनै बुबा गोरा बसकांनि सामुनो गाहाम खायनान बागै दिनै अ माहाय दिनै बुथुमनायमु ओंखाय अकक साविनो लुकरनो कक सारमु ते अ शॉर्ट किसे कक सामु बिसितिनो लाइन नरक जतनो अ पेंडेमिक पिरियड का हमकरन तंगदी ताई नग तंग दिफानो अ हामे बेमान गाडी तंगदी ते नरक बुकाति दि नों बुकाति ते गुइनो बुकाति दि अ माइक हजक लाई जों अ हामे जरन जों ओवरकम खाय जों पाल खाय जों साल नुनाय अकक सारैनो अनि अ बिसिसा कक सारमु तिनी अर गुनापद जमातिया मेमोरियल हॉल अजा कायसा बेलायखिनो मैतुनि मांकलि सिं नुखा ताय मैतुनि खानसा कायसा नुखा ताय अजराव चिनि जे न्यूज मीडिया तंनाय ते जे फेसबुक लाइव थाय तंनाय न जतनो चिनि खापु फुरिया फारो चिनि बुबाग्रानि तिप्रा मथा ताय टीपीएफ नि बदलनि उन्दै तिनि जर कायसा खानसानि मारि मुजाकमानि आबो बेलायखिनो काहाम ते बेलायखिनो नायथक फिया तिनियाव जगाव जों जतनो नेशनल इंटरनेशनल लेवल नि कक्सका आं चिनि ग्राउंड लेवल नि ककनो सासिनो आमंके आनि कोइमुंबाबो न तंनाय हायदि जों थांसा न बसकांगो हिमलायनानि सेंखाबा चिनि अ मीडिया नि बिसिंतै अबनो कोइमुं तंनाय चिनि थांसानि मारिवो जाहाते नासले मुं जलि मुं सेजालाय मुं आबो हाय फाइया ngै दिनि सुदु जे तिप्रा मथा बाय टीपीएफ मथा थांसा ओंखा आबो सिमि पकरियाखौ बसकांनि सालो जों ते बचिनि अर्गानाइजेशन दंमानि जे पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली फानो उंथों बेबाग जतनो जागा थांसा थायगाखै जेसिनि नांमानि इशुनो जों बसकांगो ते बतलांनि थांमाननाय नांमानि को साका तामताम इशुनो तै सामुंथाय दं आबार नुबिनो दं गुबुनो तै सामुंथाय दं एकाय ताय बसकांनि सालो जों आं बाय थां सोंजाकमानि बागै आं को बिसा सानामु सुगु बाक्सा सालायो नंनियाबो तामो बसकांगो बासनायदा बासायदा आको खुंखाय आंर साना नायो जे बासावैबो कुनो प्रॉब्लम इंया बासायाबो कुनो प्रॉब्लम इंया आसु पक नांखाय बासनानि बासाया आ पकले इसापना कतरनि आं बाय थांगोवान सुगिया ताय अर सानानि बो थांगिया तामो नांखाय बसकांनि सालो बररक तामो वानसु पाब्लिक रक तामो नाय आबो नायै बसकांनिया फ्रि बसकांगो सेजागानो आबोनो जरानि कक साजाकनाय ताय दिनि बेलेखेना हामबाय मारिवो ताय अजागा टीपीएफ पाय ताबो तिप्रा आपातत हानसांग राखा बसकांनि सालो जों तेबो थांसानि याप्रि थांसानि मारि तेबो फाइनानि ताय अजागाव अक बां पाइथाक कयनानि मुसुंगु जे जोंमानखा निजोंबो कुनो दिन पुंजुक थायक खरै जोंखाय जों बेबाक न खबजाबनानि नांनाय ताय चिनि पूरा तिप्रा दफानि इंगिसा तिनि अजागाव मासाव जे जों पूरा तिप्रा दफासे थांसा आकक नवान सुबु बसकांनि याप्रि सेलायनाय हायना बेलायखेना हामबाय आसो कक बल बसना तुले
Angle fayana Nini vagi Ham jang matubui O ane alukti O ane nai thokti Non ang pok maya O ane nai thokti O ane alukti Non ang pok maya Tawana di ang lefayana Buskango no ano go Imango boneng no fayo Ho jara nini bagai khati ja O ane alukti O ane nai thokti No ang pok maya nai thokti o ani alekti no ang pok maya tawana di ang lefayana Nini maya kawa ang chobi Tonggan nono lobi Nini maya kawa ang chobi Jada nini bagai khate jaan O ani jadu yo O ani dida yo Nono pomaya O ani nai thokti O ani alekti Nono ang pok maya Tawana di ang lefayana Tawana di ang litonggana Tawana di ang lefayana
re da da re da da re da da re re da re da da re da da re da da re re da re da da re da da re da da re re da re da da re re da da re 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 oh da da di da da di da na 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 da de 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 yeah 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 ani bekha no no khatango oh ani bekha no no khatango anomuani phunangkha ni hamjang maba bekha no no khatango khapa no no logia hamjak mani kubui ma lama tong shada kenai malaya halo gowan ani bekha no no khatango oh ani bekha no no khatango
Democratic India wo sung Prince Sydney Alex Galibani Sai Galibani Sa 9 September 1949 India by Sai Galibani 15 October 1949 whole Tripura India wo Mars Amni bagi tini साल का डेमोक्रेटिक कंट्री हो ऐसे तिब्राहानी संगसांगी tini साल दलाई केनन वन शॉट जगने नांगुक मनी कॉक्सा प्लेस जगने ते आबोनती वैसा उपिली फिली नाइले जगने शा आमने बारे में tini 9 सितंबर साल का कैसे हिस्ट्रिकल थे और सालो TPF की प्राणी मोहारिंगे कोऑर्डिनेशन कमिटी खाइवर इंग्लिशे कॉक्स अक्सरपनी अब कैसा हिस्ट्रिया अब कैसा तिब्राहानी विक्ट्री हिस्ट्री डे 2029 सितंबर अब लगे तिनी और विक्ट्री हिस्ट्री डे में
salo si pandane asu pangokra seng kebangga janjari manito ani kasuk sani yo ononto deborbo te manja khajak ti pramo thani jo to hati do kano hamjakne mubagrani adarshode ideologina hamjagai ti pramo khawo join khaine hati do paribari sobak rehne khak thar bai khaine mubagrani limited lockdown is orabo balai is selected to limited mark khaine ka awani bisingo phai manja khane jo to ti pramo khalo ada usonga sen praksono sobani jiba te upaitare hammelaro TPA 2014 isimi 2014 30 June Agartala Press Club 125 by Oti Prahasini Hakane 70 साल 70 years sini bermohan sini hakni hendakia oh hago legal intruder sason khai to ngani sin sarakia sini hak sini sason mangai hari hendakia korano they was the katal apply korang baik lagi katal motha katal generation katal iman katal ria present by TPA pengai tini orang pai manca khai selected to limited joto sobani seklar global pai playa an sobani select maya kar tini os halno kabang masini kok salai jane lapna jane to ya ba kabang kok sayari kok isari bisinte kaham lagi sen kok boklino kholi nalai jane sa abni lagi ne pila select maya kar bubagra production mani ko bahadur no tani kante tini gathang tawi do pani kok apply khorang pisagi coba kanya ni bagai tini chin jo to ni biskaya ti praha ni biskango ti sensa ni biskango dokter pisagi compromise kaya surrender kaya ti prasa ni bagai coba kaya ni basai to laino pila select mar tego parte select maro sini royal dynasty kingdom oti prahano oti prahana sini hakne sesari beskango kapai bosong kapai dopa sobani kriya sobawa surrender ya aba ke sesar grani sini jadi penai o sini buba grani bosong well dynasty kingdom je 3 go penai 184 185 jara oti prahana ti prasari penai sini mengrowi kalang penai jo to sini beskango tini borni mangkeri kia borni pola ko aba borni pola sampai baksa to sono lai kaito tini borni pola khaksan mama sal tani ke tini sal kabro oh hano bakhaw suyete ti lut deklai kete satni ठीक ऐसा डायनेस्टी किंगडम इंडिया ni ago join ma khabini kaisa kopti o salo tini bon busapati ro or thonsa busakelo borok ni khola khaksang ma te sin thani go hamari ko plan gana sangbai baksha ko hone se boitok lagi boni bagi borok ni bagi bese joto shelo drodi joto basari royal dynasty kingdom ni je forefather sangbai baksha to moi thanai borok ni bagi se joto shelo drone instrument of
Dynasty Kingdom. As hello, Sri Sri Maharani Gansun Prabhadino, British India commitment Domain Style. Internal sovereignty, Tibra Hania Gonatona. Internal sovereignty. Africa Tamu, Avantari is a Sarbu, international level Zorati, Sini, Asoba, Korano, international community is Zorasovika. United Nations are a Singapore Saka. Democratic movement and National Patriotic Movement Organization legal justice Supreme Court Dorbar Makalaka, Supreme Court of Tinta Dorbar Kazaka, NRC, Passport Amendment Bill, Citizenship Amendment Act, Atinta Dorbar Kalaka, Supreme Court of Supreme Court in movement, democratic movement continuously since Jarita with a issue was in your demand of that vote boycott 2014 is in the Tunisia vote boycott challenge illegal voter against so the Dinna illegal voters justice may Supreme Court declared case illegal voter to Maria illegal voter party against vote entertainment vote boycott our 6 year running go 2018 August 2018 August NRC Supreme Court case September. Supreme Court only 2 years ran 2 years. After 2 years on the cover, the pandemic or lockdown after March of final hearing declaration date to Supreme Court NRC. Final hearing after March. Pandemic, lockdown Supreme Court hearing, hearing stop Manaraka. Pani hearing to Sumathan, Jagat and party Matane. Government party ma phane case gorono ki bibi conference by case Supreme Court hearing solito kintu abo case koto avle bagi abo sun present ma thome je petitioner avle bagi case labo pending koto tabo perai jo tini salo of the price sali sobari marino sun hatun khazak lagi sunjo ko sile bari lagi 18 tarikh 2018 ni 28 tarikh August case phane TPF plus finally, body lots in the Payok Sama Bodol. Nirozoto Kunakana, Bakabaka Kunakona. Do Payok Sama Bodol in Lay, Borobukes Kankleka, NRC. Our case, Tipra People's Front, first case, over the main case, available, Do Payok Sama Bodol, Tipra People's Front. TPF case in this Karizaka. Body Mubarak case Katika, Mubarak case by Tipra People's Front by Engis Karizaka. Organization NRC 3 जून लगी केस लॉरेल खजा अभी बड़े तोमो तिनी pandemic India कंटे सिनी NRC केस आपने तारीख को डिक्लेयर कम तावा कौन लोग प्रश्न करी ये तावा pandemic इंसान की इंग्लैंड का आया सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हम लोग फाइनल होने सकता फाइनल हियरिंग होने तावा लॉकडाउन लोके डेट फिक्स थी गई NRC फाइनल डिक्लेयर इंसिना 2 years to this year pasa bahwa masih sobat lagi mari tini saya berai kata nanti ni orang ni coordination committee khabar salo sobat isi bayi maya karena TPF ni oh sobat ni korang no TPF pun ya karena kebangga baru good boy kerja kami bagai dati justice mana ni bagai good boy kerja no justice bagai movement no pressure family Tini pressurize already high shopping to the Tabo lockdown clock NRC declared incident. Tabo process kari NRC bokti NRC. Asama suno 1971 NRC. But in Tripura what happened? 1948 19 July as per Indian Constitution abonosi implement mark high na. Kani nada Tripura ni kuno sini India by second time agreement kare first time jab Maharani Gansun Prabhadiri tini ne har sabastan kaya apane sini sign apane sini agreement apane se kar follow ma kaya ate other person other group the agreement we have people concerned we have well realistic family concerned no acceptable abhi bali aapko follow nahi thake
Simon. What about 1948, 19 July, the TPF test time had Abani Mapika, Dr. Samabada, Abani Mapika, Sini, Bubakrani case. That was in our place on the way. Sudati Praya, Northeast is other state, and I see follow the Prani case to follow up Makaka. Or India, follow up Makaka. Thank India was just on this line, just on this line, India was suffer Kane, BDC Sasonoma, Sato Zane, Sokmor Zane, Chopra Zane, Shen Zane, Slavery Zane, Tiprahani, Tiprasaro. I'm going to ask the president, he has no. Follow the credit of the Kataraya. Tabo, Bangladeshi, but Nigel introduced virus no, follow the credit of Joto Kala, Dilly, Bidan Somas of the Tabo, Joto Kalakinza. Tamibana, Abo, Sini Sovan, Koran, Sini Sovan Gaza. Get in, Zepro, the Battery Station, our letter rice, the Bravo, Kuna, leader, Kuna Betty, Korantis of Ayasakan, Sir, Obono, Kibusi Maya. About jenis important atau besar jenis bagi kita. Kebanyakan masih di dalam berkabaika, senti palia, senti mania ini berkasar terka. Kiara new generation, new hopes, new energy. Dewa saya korang disapika, oh hasilnya, oh boleh sakit orang ini tentang tongko, oh sakit orang ini, challenge kaya, without challenge, no compromise. No surrender. Agar setiap masa kata lagi mana? Tini belai kita tu. Tipe ekap warrior strani sobat kai tu mana jauh. Bukan graduation. Tini pakai hamil malam. Kongres ya kami do. Kongres tu presiden podo tu mana. John Manson sana kita tok beri sak isteri bagi do tu itu mana. Parti ni post baik. Tiada bawa parti ni rasput ini. John Manson sana tok no. Tong yang ini, dokani menteri, dokani kosto, dokani birman no, sekarang ni bagi boni di korak di yakri, sobago okai kita, 2000. TPF dia korak nanti ni, 5 years running, international community sebab sosial jangkai, kaisa India was the part of the Western, 70 years India commitment no asal kami sengamai tu mana, ni orang yang kok saya kali tong tu, borong sen akhir kaya borong tanya sen memang sakit kaya te. Dia jaga orang ni, box sahaja itu, bukan dasar tu. Satu itu sentuh sentuh saya kira. Apa ni ikat Supreme Court ni case, boleh. Tripura hao, na Tripura Minister, na Tripura Kuno Party, LRC mana yang ni, boleh itu pergi borong sama ni. LRC nak jadi sama ni. India ni borong projek tu si, India tu kan kita kami jorati si Tripura LRC nak jadi kira saya. International pressure by ini Tripura ni government by India government Tripura LRC nangya hopan kasunjar mana kalau LRC khai tu kan LRC ni tahu tak? Jadi ketang tongtoi ketang teknik kerana tu sana apa di sini hijab kau maro tewasa ketang beri kerja apa ketang ni kau mutu jalan maya dia biar tidak soalnya. Passport amendment bill apa tak boleh singkatkan? Oh kalau pura sini sasuk tamunan lagi bopra tamunan bebas jagawa selesai kaya. Bopra tamunan bebas jagawa selesai kaya. Jauh kita sama lagi ini. Apa tu ini sana? Apa lagi disini sana? Tiada hari jauh kalau kurang, hari besar mana? Tiada tiket pencari di mana sana? Apa sih tiada hari orang tu paru ni? Sobat dewa saya ketang sama di saksi. Abdi bagai itu kebat kok saya video salah. Coordination committee kami ni osal. Jauh ni nak buat kantor mana? Kantor tempat pan teh goroi. Itihas dewa saya dibaik ni kata. Kantor total kaksan matu. Je, sini orang ini kata ini sama. Tolong bunyi dah apa kumuni. Kebel, maka dia nak tongkan kangke. Amakon sini tania, abo kait tu tani sesuatu, kait tu siapa bos tunai. Tiprasa ni tu kalau, hati tu kalau kubai antara bahasa lain ni coba. Kuno suba sakti, pan baik, pemrok baik, kesarin dari maya. Te, aku
samungo kebo tipe atau tipra je doha itu kalau hamsa ke ini coordination committee bukan karena itu sih batal kita ada itu sih nah hamsa ke ini borong ini buka udah disiplin hati itu pano bangsa sebagai same ideology same awas same movement hanya sebagai lady ratna tidak sebagaimana semua ini kan introduce movement kerja ko awal kerja ko Bangladeshi movement kerja ko gopro pernah zebro pernah apro na thamsa ya selai manai na sini dong wasal tentang bangsa kesamaan kami bagi tininiyosan Tiba-tiba pada 70 साली it was a revive in Afghanistan or revive today or revive today was not somebody said somebody hamzana somebody kurma they somebody kharan ya khare ini coordination committee ने संतुलित declare किया शाखा ये तिब्राहात रहे इसने media ने इसे जो तक बुबागरा हाथी जो परिवार के समान खाई नहीं तेरी तिब्राहात sini hak naik, ini transak lagi sobat hanya dibagai besaka, nok jodoh ni kuzogo, jodoh ni kawo, oh sobat ni koran, sobat ni nangai, oh sobat ni koran basak lagi basak deh, hak sini sason sini sentuh boy hanya, apa sini ni jodoh oh message ni asal pokok, kami bagai sentini mau pakai ni lo, oh pasti sampai ni lo, oh mau tatanya ketahui, bahaya samung tangai. Bukti campaigning lain, abang jodoh dan sakral jalan, ini second session payah sakjora tu sini manda, so ini tu lain, ini jodoh pani dalam kobogo, second session, after meal, takkan sebagaimana tidak sebagaimana apa sedia, sama tapi jamu, sahaja beri ulo, macam sini, second session tu lain, abang jodoh, ini coordination kami, sambung teman lain sakral jalan, jodoh manjat sendiri kobogo, jodoh manjat sendiri kobogo, ini coba ni apa betul jodoh kerana ini kobogoi. Ani kau bisa, ini coordination committee je declare ini salo je kau sama ni orang orang thaka. Jodoh nak ambil, coba ni sibai, sini coba dapati apply. Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But all is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun, and Gobind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic, which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life.
Let us not lose hope, but instill hope and courage in others. We shall overcome. We shall overcome someday.
Nursing Porinamo Tungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisani Kuma Unka, Gotomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Koshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talangjagi Tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o Kaiburi Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Koshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagai tongo. Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya kharchak rokbo direct madhyamik amchumungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kuchuk madhyamik amchumungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostel tongui porinani shep manthoknai te college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai rokbo shebuk ni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi area wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja hayung educational Society Habanok by Kamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Koktuk number 8415095717.
Samai tang di hom chang tơi di than sa hin na ni Lam cơ ta lột cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni có mor na ria bo sung no am jak na ke ben na ni chung ria a chu wa nang tan nei no tang nei do o long thai a khum bar nei do thui ni tu nya chu nei no su nei do Hani bagai kota masui nai do. Ogi tham ya chen, no do mi lang no. Buka thai bai khulu mu ya phai do. Ogi tham ya chen, no do mi lang no. Buka thai bai khulu mu ya phai do. Phai di ta ko phai di bu ko kha bak sa nai. Pan bak sa ke mơ nắc nó chung so có mor lại na Sư mai tang đời hom chang tì đi than cha him na ni Lam cơ ta lo tư lang thang này đó pha nó chỉ ni cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai chak la ye Sini mung thang re re ko chao ge To pani mực tùy nó hồ sa na Bo phoro ba Bước bi sia lom go chop ja khe cứ mà chắc to pha nó so chai mai đi bước chân nào chi này cô hàng cha chân đừng lại nani đi bước chân nào chi này cô đâu phải đi ông cha nani Phai di ta ko phai di bo ko kha bak sa na Phan bak sa ke mơ na no chung so ko mo lai na Sơ mai tang di hom chang tì di than sa hin na ni Lam cơ ta lo tư lang thang này do pha no chi ni khe bước khani mực tây nó nông nó bước sức cho ta mấy chỉ đi khe chỉ khó đang nông khứ nó bước sức thôi ơi làm him khe bài thạc ni shini mu có lắm tươi cứ lại khe người nào đó phải nó phi yêu
Ni thapla ungui Marsinai kumpui ungui Kotma chajana bagai Faidi taku faidi buku khabak sana Han baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na Semai tang de hom sang ti di than cha him nani Lam ke talo tulang thang nai do phano chini Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamuno nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Goshimung Manja NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagai tongo Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriwai ya kachak rokbo direct madhyamik amchungmungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak rokbo haino kuchuk madhyamik amchungmungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostel tongui porinani shep manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongnai rokbo shebukni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi leria wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja hayung educational Society Habanok by Khamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 September 2020 Tini saal ka Democratic India wo sang Prince District ni elect segala bagi sign kali bagi saal 9 September 1949 India by sign kali 15 October 1949 no whole Tripura India wo Mars 2 अब निकल गई
Tini sal ka democratic country go as a Tipra Sangri, Tipra Harrison to Sangri, Tini sal balai kenan one shot zagnai, nang book money, cox up like zagnai, pay. Abonoti wasta, upili, nine zagnai, sha. Abni bagina, Tini 9 September साल का कैसा हिस्ट्रिकल थे और सालों TPF की प्रारी मोथानी गई कोऑर्डिनेशन कमेटी खाइवर लिखने थे कॉक्स अक्सर बनी और वो कैसा हिस्ट्री या और वो कैसा तीप्राहानी victory history day 2029 September अब लगे तिनी और victory history day ni सालो से पांडने आसु खनोकरा संग कबांग जानी मनी तो अने खासुक सनी यो अनंत देवरो तेमांजा खजक तीप्रा मोथानी जो तो हाथी तो खाना हमसक ने मुबागरानी आदर्श दे आइडियोलॉजी ना हमसक तीप्रा मोथावो जोइन खेले हाथी तो परिवारी सोबाक रहे ने खाक थार बैठले मुबागरानी लिमिटेड लॉकडाउन इज अरावो बलाई के सिलेक्टेड टिल लिमिटेड मा खेले का आवनी बीसीओ फाई मंजा खेले जो तो तीप्रा मोथानी आदा उशों से प्राक्षों सोबानी जीवा तेम बैठले हम बेचारों TPF 2014 is me 2014 30 June Agamada Press Club 125 by Oti Prahasini Hakani 70 साल 70 years sini berokan sini Hakani Kendalia oh hawa legal introducer sason kai to ngani sini Saradia sini Hakani sini sason mangai dari Kendalia korano tewa se katal apply korang baik lagi katal motha katal generation katal iman katal lihat riset baik TPF ni tini orang kai manca kai selected till limited joto sobani state line global pipe kaya an sobani senate maya kan tini os halno kabang masih kok halai jadi dak nalai jadi tu ya ba kabang kok saya ni kok isa ni disinti kaham lagi sen kok boklino kholi nalai jadi sa abni lagi ni pila na senate maya kar bubagra produk Kishore Manik Bahadur no tani khante tini ber kahang tawi do pani kok apply khorang pisagi coba hanya ni bagai tini sin jo to ni biskanya ti prahan biskango ti sensa ni biskango dokter pisagi compromise kaya surrender kaya ke ti prasani bagai coba hari basai to layo pila senate man Sekali bersama, keplai kosong, keplai dopa, sobami kriya, sobawa surrender ya. Awa ikut surrender ni sinjari penai. Oh sini buba dari kosong, well there is the kingdom. The three girls penai, 184, 185 je. Oh tiga hano tiga sari penai. Sini mengrowi kelang penai. Jo to sini, bersama tini bormi, mangkiri, tiada bormi pola pun. Tahu bormi pola semua bahasa terus turun lagi itu. Tini bormi pola hak semua mama sal. Tani ke, tini misal kabar oh hano berkau musuh ya tadi berkelai itu. Saat ni, three kata dynasty kingdom India ni ago join mak ini kaisa bukti oh hano tini boleh besar tidak lo orang thunsa besar kena beri. Borang ni pola hak semua tik sin thani ko hamari ko belang dengan semai baksa ko boleh sen. Buat lagi boleh bagi borang ni bagi besar jodoh. Shelod rodi jodoh bahasa ni. Royal Dynasty Kingdom ni je forefather semai baksa to boleh thanai borang ni bagi sen jodoh. Shelod rodi. Senate.
Siklangthun, Sakrangthun, Buriyingthun, Sarayingthun. Jadi somani bisingo. Khabai kubai lagi soy dopayok samani salno ngani bagai. Dopayok samani salno manani bagai. Hati doparo hamjani coba kai tunai. Sarati prani, joto tikasa. Borok dopasini hari besar no. Baik kaya hambai di somani sibai maya kari. Tini kong pokini ringka. 1947 13 August Zipro Maharani Council property India by instrument of accession signed plywood. As hello India government British Nyan Daroko British Indian style 13 August 15 August is Indian independence manu 13 August 1947 Salini Secondrobo instrument of accession signed like India British India and Tripura dynasty kingdom. As hello Sri second Maharani Council property British India commitment double style. Internal sovereignty Tripura hanya kono tongan. Internal sovereignty. Ami ko to tamu awan teri ni je sarbobu international level jorati sini asobar korano international community ni jora sobika. United Nations jora sebo community saka. Amani location democratic movement khailai a national patriotic movement organization ni sir legal fight legal justice ni bani besel Supreme Court dorbar makalaka Supreme Court tin ta dorbar kata NRC Passport Amendment Bill Citizenship Amendment Act a tinta dorbar kalaka Supreme Court amani location Supreme Court ni location movement democratic movement continuously sini jari ka hoita amani location issue basini o demand dati start ba sanani bagai TPA vote boycott 2014 isini kini jarati vote boycott challenge khai tu illegal voter ni against joto din na bajati illegal voters ni justice ne ase Supreme Court declare kaisa sir illegal voter to mania illegal voter party against vote entertain khai vote boycott khai thi aba hai lagi ta 6 year running go 2018 ni 28 तारीख अगस्त 2018 18 ni 28 तारीख अगस्त पहिला सन NRC सुप्रीम कोर्ट केस फाइल करेगा 18 ni 28 तारीख तंगता 19 ni 9 September Supreme Court only 2 years run kagana 2 years आ 2 years na tabo tini pandemic अथवा लॉकडाउन ni yanke 8 तारीख मार्च of final hearing declaration date to Supreme Court ni NRC final hearing 8 तारीख मार्च क्या pandemic lockdown ni karano Supreme Court hearing kotor hearing no stop mana rakha tani hangi hearing ke to suma thane jege sene party ma thane government party ma thane case gorono ki video conference by Supreme Court hearing sore to kintu abo case kotor avle bagi abo sun present ma thone je petitioner avle bagi a case sabo pending goto tabo berai jo tini sabo of the price tali sobari mari go sun hatun khajak lagi sun joto sire mari lagi 8 तारीख sorry 2018 ni 28 तारीख agast case khailani TPF case khailani boli golo chini do payok sama bodol nirok joto kana basa khane kona do payok sama bodol ingai boro case khailaka NRC aake jeto Tripura People's Front first case amara main case khane apne bagi do payok sama bodol Tripura People's Front TPF ni case engage khaile jata boli buba lagi khatika buba lagi case bahai Tripura People's Front by engage khaile jata apa hai lagi tabo tinta group ni organization ni NRC o 3 jut lagi case loren khaja apni bale tomo tini pandemic ni angkake sini NRC case 8 तारीख को declare kam tabo korani lo prashna khadi inge tabo pandemic ingati inglag ga haya Supreme Court already amlo final ni sakaja final hearing ni tabo lockdown loke date fix thati ge NRC final declare insinai abo kasi soba 2 years ni sino kaisa koto or masih soba ko lagi mari tini se berai khatan tini or ni coordination committee khabani salo soba ni sibai maya khana TPF ni o soba ni parano TPF pun yapana kadang na baro good boy ka khaita kamni bagai dati justice marani bagai good boy ka khaita no justice mani movement no pressure
সফল কথা তাব লকডাউন ক্লোকে এনআরসি ডিক্লেয়ার করছিনা তাব প্রশ্ন করি এনআরসি কবে এনআরসি আসাম সুলোক 1971 এনআরসি বাট ইন ত্রিপুরা ওয়ার্ক থাকে 1948 19 July as per Indian Constitution abonosi implement ma khai na kani naga ত্রিপুরা কোনো তুমি ইন্ডিয়া বাই second time agreement kare first time jebra Maharani Kanchan Prabha Devi tini na hai saba sign kaya amane sini sign amane sini agreement amane sini follow ma khaya ate other person other group the agreement we the people concerned we the well dynastic family concerned no acceptable abhi bari akono follow ke thake joto no sign ani boli bari 1948 19 July TPF case sign kare na apani mafi ke do payok samabada apni mafi ke sini bubakrani case tabo sini o case no goi sudah Tripura north east in joto state NRC ni follow Tripura ni case no follow up ma khai ka awara India ka ba na follow up ma khai ko tai ke India was job Israel India was suffer khai birisi ni sasono ma taunai satok janai sokmor janai chokro janai sek janai slavery islam janai Tripura skaro ami bale a Tripura sa itihas no tabo turan joto kana kan nukha tabo joto kiri ka coronavirus solo janai kiri joto ka delaile tabo Bangladeshi ba illegal introduce virus no solo janai kiri tabo joto bekala Delhi Bidan Sabha Jarati tabo joto dikhare pinja tami bale abo sini sobani gaza ngeti ni jepro tikia ta tagi saisong awale awai sunu Tripura kono mata kono leader kono ব্যক্তি খরাংতি সাফায়া বসকা se abono ke bugusi manja je gusu busu ko abo jinis important অথবা busu chini bagi nai to kabal masih ni do paro bekhabai kha senti pailia senti mandia ni bekha center kha kiara new generation new hopes new energy dewa sa khorang disakha o hasini ha obole sen sakiro na ni sen thang tong ho o sakiro ne ne challenge khainai without challenge no compromise no surrender haki se dewa sa bata lai ni tini belai ke khatu tipe eka body study soba khai to ni jarago buba graduation tini pai khai hamai mara Congress ya kami Congress the president podo to ni John Manson sa lai to ke ni sak asari bagi go to wi to wana party ni post bai kia ba bo party ni rashtrapati ni John Manson sa ni to thong no tong ya ni do pani mukti do pani kosto do pani birman no sakapre ni bagi boni ni khorak te yakri soba go khai khai kha 2000 TPF ye khorak no ti 5 years running international community social country kaisa India was a part of the western 70 years India in commitment no as the country kamai to one ni ko ni ko sa khali tong kre bormos akhir khai ka bormos thane se member sapi khai ka te je jaga por ni box saja to bui begar sa to sapi ni to sunsan ni sa sai khala amani effect supreme court ni case puila Tripura ho na Tripura chief minister na Tripura kuno party NRC mani ahne bui to fardi borok samani NRC na ni samani India ni borok pojonto si India ba ke tomai jorati si Tripura NRC na ni ke saya internationally pressure by tini Tripura ni government by India government Tripura NRC na ya ho pa ka sunyar wale taro NRC khai to ka NRC na tahu jebro sa kethang tong tai kethang hai khorang ti sa apun sini hijab ko thmaro tewa sa kethang ri khai a kethang no ke ko ko muthu jar maya ke biya pinda sami ja passport amendment bill avata ni singe kai o kano pura sini sasam ta banani lai bopra tamuna beba jagawa se challenge khai bopra ini sana. Abang bagi besar di sana. Tripura hari jodoh lu kurogo. Hari besar orang. Tini yo Tripura hari tiket perusahaan di mana sana. Abang Tripura hari borok do paruni.
Ambil kita batok saya di sini salah. Coordination committee kami ni sal. Jauh ni nak buat kata nak kata tempat pan gorwi. Itihas tewas terlibat ni kata kata total kata sama matu. Je sini orang sini kata lagi sama. Tolong bunyi dah apa kuburi. Kebel makal dia nak tongkan tangke. Amakal sini thania. Abo kai tu thani sesuai kai tu seaman bos tunai. Tiprasa ni dah karo. Hati dah karo kubai kita ni bahasa lain ni. Coba. Kuro semua sakti pan baik, tempat baik kesaran dari maya. Te kesamu kebel tipe atau tipra. Jadi hati dah karo kita ni coordination committee bukan kan ideologi. Bapak kita ni ideologi nak kita ni kena. Borong ni buka, udah. Disiplin, hati dah karo. Bangsa kebagai same ideology, same awas, same movement. Hanya dibagai ready rakna. Tini sekarang apa semua? Ini kita introduce go back kerja ko. Awal kerja ko. Bangladeshi go back kerja ko. GoPro pernah, Zebra pernah. Apa nak thansa yang diselai mana? Nasi ni kalau tahu, sekarang bangsa di sana. Kami bagai tini nyosa. Tiba-tiba pada 70 साल में there was a revival in Israel, or revival day, was just somebody said, somebody hamzana, somebody kurma, they somebody Quran yakari. Ini coordination committee ने संतुलित declare किया, शाखा ये, tiba-tiba लगा इसने media ने इसने जो तक नाटक, बुबागरा हाथी का परिवार सामान खाने नहीं, तेरी tiba-tiba sini hak naik, tini thansa lagi sobat hanya ni bagi besaka, nok nogo, jatuh ni kuzogo, jatuh ni kawo, oh sobat ni korang, sobi bani nangai, oh sobat ni korang basak lagi basak lagi, hak sini sason sini sentuh boy hanya, apa sini ni jatuh, oh message ni asal pokok. Kami bagi, sentinya mau pakai ni lo, oh pasti sampai ni lo, oh mau tatanya ketahui, bahaya sanung tangai. Ini second session payah sakjora tri sini manda sore itu kan ini jodoh pani dalam kobogo second session after meal takkan sebagaimana dinner pemania polis dia macam ni tamu sahaja ni ulo sini second session itu kan aro jodoh ini coordination kami sanung betang teman ni sakit teman jodoh manjak ni kobogo jodoh manjak ni kobogo ini coba ni haba betang jodoh kereta ni kobogo ani kau bisa Ini coordination committee je declare kami ni salo je box sama ni orang nombor kakak. Jodoh hambai, coba ni sibai, teh sini coba dapati apply. Pandemic ni jorao phano sakni man thanyo sani hanu hai jobani khorangti sanani thangai tongo 10330 rong phurungnai ro phaine 10 September salni simi saltham jora romoi khumulung hatio 10330 rong phurungnai ro habangni thani kaisar sanmung naragai justice sani sakni man thani bagai jobani khorangti satani hasteni khagonang luku rokno 5 man jaknani bagai koimung narkha the justice for 10330 rong phurungnai motha kubuni bodol be korongja korei sakni man thani bagai simi sanmung naragai joba
khlai tong hri shaka mothani adong srang shalo rajakhor agulini press club songjaja kokthum pandani bisingtei buskangni shalo hapangni phajinti borokni manthero supungja keke kotor jabo ongkhonai hini bo shaka mothani adong khumulungo chiring demonstration khainai o jago chini taku bhog jotno dosar chini simia o jago chini tibrasani joto intellectual borok je tongnai rok jungna phaisubana bagai koyo tamni hingangke tabukni o jarao o pandemic situation sungbu naya je omo hai kaisa andolon khainani ba demonstration khainan bagai kintu jung baidong ka tabukni o jarao jung o chiring demonstration khainan bagai chini kaisa no sanmung o jago je 5 tarik ni judgment tongmani o judgment no অতি সত্তর তাড়াতাড়ি ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই চিনি দশা ডিজার্টেশন বান চিরিনান বাকি মেইন হিঙ্গাকে আইদি চিনি তিব্রাসানি যে ইনভেস্টমেন্ট খামানি কেমন হাই ও জাগাও চিনি গরি গরি পানো 3000 নেসি গোबां চিনি টিচাर्स दङ জাগাও আবনি বাগै চিনি ফাইনাই জেনারেশন ও জাগাও পুরা গেপ হাই जों 30 থেকে 50 বছর উনক্রো প্রায় থানাই আবন বাগै চিনি কামিয়াম চিনি যেটা তাকুকতে ভুক চিনি ও খানাই তনাই তাকুক চিনি আফিল ফাইনাই যতন ফাইনাই जों বাই ও আন্দোলন শামিল নান বাগै তাই অবনো जों जास्टिस फर दसर थिएटिसनि जे संगठन खालामनाय आबो जों कुनु संगठननि खोथा जायगा अमो जों टोटली इन्डिपेन्डेन्ट जों सिमि खायो अजाबो जों केबो केबो हनिमना आगा संगठन गदाल जाखनाय आबो हाय कुनु गदाल जाखरै जों जास्ट कायसा चिनि खरा नथिसना बगै जों गदालखे कायसा आरो संगठन खायका आ संगठन अबो हाया जे कुनु अर्गानाइजेसन जों सानो जों जास्ट कनभेनर हिसाब आबो सामखाय दंगो आबोनि बागै जास्ट कायसानो चिनि नायमुं कायसानो चिनि वानसुमुं जों तामखे चिनि दसर टिचरेसनि बागै जास्टिस मानाय अंके जे खानाय दानाय ताबुक जों चिनि आन्दोलन जे फाइनाय रनो आंबंनो साव जों टोटली पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन फाइनाय अ जागाव जों कुनु भाइलेसन खाया मारनो आमजों आपिल खायो मार फाइनाय रनो एसे कनभेनर हिसाबै जों अ जागाव ओपन वालानो फाया कुनिया जों चिनि दाबि आदाय खालायनाय बागै फायो आरो गणतान्त्रिक पद्धति दे खालायनाय अ पेन्डेमिक सिचुएसनाव जों जे मानसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायनाय जों खालायनाय आबन बागै जे खानाय दानाय ताबुक दे फाइनाय हिनि दंना आमजों कयना मुसबो रके फन आरो भाइलेसन खानाय बागै ता फाइदि गांके आबो चिन बागै हामियांनाय आबन बागै आं आपिल खायो जतन काम करेंगे टंगिनाय जों आन्दोलन खालायना बागै जों नेक्स्ट परवर्ती तुमुं अ गभर्नमेन्ट चिन बागै कुनु स्टेप ना हाया गांके जों नेक्स्ट टाइम ताम आन्दोलन खालायनाय बुबु हाय बिहतर आन्दोलन खालायनाय आबो मीडियानि बिथिंखौ जों साख्लायनाय हामबाय नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गोथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हापांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउन्सिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंनि तंसिनाय अ काहाम कॉलेजो एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सनामनानि बागै ताबुक नकक तुबै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 मन्त्रकरा बिप्लब कुमार देव हास्तिनि जुदा जुदा हांखनि कोरोना बेमारनि दं गुरुनो चेरे नायनि थां बेदेक नाहारि सुरां सालो आम्बासा हांखनि कोविड केयर सेन्टर बेरे नायनि थांगाते आम्बासा हांखर दांफां आम्बासा हांखनि बीजेपी बदलनि आदं रबै मालाय कगलाम सालायगा मन्त्रकरा हास्तेवा बाथक मुंगरिखे कोरोना बेमार लुकुरकनि सागो कबलि दङ आबनो कासिना रक्तानि बागै हास्तेनि बेबा हांखरनो सागदुक नायथिनि गाहामसे मानथुरनानि बागै दां बेदेक नाहारि सामुखलाय दङ हास्ते हापा
tangka dolai hangkor hapangni ambulance mal khungo khoroksa corona positive ni langma joma bai lukurok ni phaside koksil chamung kasaka hapangni naikor mongkuri ni baino aba haipati mung patinani nango hne aba haipati mungni koktuma mangkeno surang salo hangkor habanok ni conference hall nogo hangkor phate hangkor ni tangphang rokbai nangkukmani kokrongna te koklam salemani yagulo montre okra ambasa covid care center bere naini thangka asalo montre okrani logi thuk montre Manus Kanti Debo Tangka abani yagulo ambasa town hall nogo biskangni ADC Chongmari bodoli hamkani kokroknati ambasa hangkoni BJP bodoli tangphang rokbai malai koklam salakya montre okra Biplop Kumar Deb আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে আচ্ছা 9 তারিখ তো আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে তো আমি তো ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন সেটাই রাখবো যে যে দায়িত্বগুলি আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন আমার সরকারকে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে আপনারা সরকার এনেছিলেন আমরা সেই কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করছি আর তার বাইরেও অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেগুলো ভিশন ডকুমেন্টসে ছিল না স্বনির্ভর ত্রিপুরা ভিশন ডকুমেন্টে ছিল না ছোট ছোট দোকানিকে 1 লাখ দোকানিকে স্ট্রেন্থেনিং করা ছিল না অটল জলধারা মিশন ছিল না তারপর স্বনির্ভর পরিবার স্বনির্ভর গ্রাম সেটা ছিল না এই ধরনের অনেক আছে প্রকল্প জলপথে ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেগুলো ছিল না তো আমরা অনেকগুলো অ্যাড করেছি আমি আশা করি এই আড়াই বছরে আমরা নতুনভাবে চেষ্টা করি অনেক সময় হয় কি এক ধাঁচে সরকার চলছিল মানুষের বিশ্বাস এটাই নিয়ম কিন্তু এটা নিয়ম না এখন ত্রিপুরা এক্সপোজার হয়ে গেছে ত্রিপুরাতে এতগুলো ফ্লাইট আসে এতগুলো ট্রেন আসে জলপথে ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে চিটাগাং বন্দর খুলে যাচ্ছে ত্রিপুরা এখন অনেক এগিয়ে চলছে তো অনেক সময় দেখা যায় আমি দেখি কিছু লোক আর কিছু আমার বিরোধী বন্ধুরা বিষয়কে বুঝতে চায় না কারণ কি ওরা ভাবে ওনারা যেভাবে চালিয়েছেন এটা বুঝি সিস্টেম মানুষের মধ্যে একটা অংশ এখনো মনে করে ওইটা বুঝি সিস্টেম এটা কি তো এটা বুঝতে অসুবিধা হয় কিন্তু আমার ত্রিপুরার মানুষ জাগরুক এবং আমি দেখেছি হয়তোবা 4 দিন দেরি হয় কিন্তু 5 দিনের দিন বোঝা যায় এটাই সঠিক রাস্তা এটাই আমার ছেলে রোজগার পাবে এটাই আমার ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ তৈরি হবে এটাই স্বনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি করে দেবে আর আমি এই আড়াই মাসের সবচেয়ে আমি একটা বিষয় খুশি যে ত্রিপুরাতে নওজওয়ান ছেলেমেয়েরা যারা আছে তাদের মধ্যে এক বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে আমরা কোনো কিছু তৈরি করতে পারবো জব ক্রিয়েটার আমি রোজগার দেব আমি কাজ করব আমি এমএসএমইতে ইন্ডাস্ট্রি লাগাবো আমি মাছের চাষ করব আমি সবজির চাষ করব আমি এগ্রিকালচারে অর্গানিক খেতি করব এই যে মানসিকতাটা এটা ত্রিপুরা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এটা হচ্ছে একটা রাজ্যকে স্বনির্ভর করার সবচেয়ে বড় রাস্তা এটা খুলে গেছে আমি আশা করি আগামী দিনগুলিতে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যেই কাজগুলো হাতে নিয়েছি সেগুলো আমরা সম্পূর্ণ করব এবং ত্রিপুরাকেও শক্তিশালী করব কিন্তু সর্বোপরি আজকে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তাকে সবাই মিলে মোকাবেলা করা আলোচনা সমালোচনার সময় নয় এটা তার জন্য অনেক সময় রয়েছে মানুষ সব কিছু দেখে কে কী করছে আর তার হিসাবও মানুষ নেবে তার জন্য এখন প্রত্যেকটি সামাজিক সংগঠন রাজনৈতিক দল সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকের একটাই দায়িত্ব কিভাবে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায় কিভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি এই জায়গা থেকে আমরা সবাই নিশ্চল থাকব এবং আমরা এই করোনার যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তা থেকে নিশ্চিত বেরিয়ে আসব আর যাতে জীবিতে না যেতে হয় তার জন্যে আজকে আমার এই সফর চলছে আমি আশা করি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলিকে এভাবে স্ট্রেন্থেনিং করে দেওয়া হচ্ছে আগামী 2-4 দিনের মধ্যে আর এইসব ডিস্ট্রিক্ট থেকে জীবিতে যাওয়ার কোনো দরকারই হবে না আর সেই দিশাতে হেলথ যে ডিপার্টমেন্ট এবং হেলথের যে কর্মচারী আছে তারা সক্ষম রয়েছে সারা রাজ্যেই ডিস্ট্রিক্টগুলোকে স্ট্রেন্থেনিং করার জন্য কারণ কি এখান থেকে পেশেন্টকে আগরতলা পাঠানো 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ওই জায়গাতেই প্রবলেম হয় তার জন্য আমরা ধলাইতো যে নতুন পিএইচসি সেন্টারটা উইদিন 2 ডেজ এখানে কোভিড কেয়ার হসপিটাল কোভিড এক্সক্লুসিভ 15 বেডেড 2 দিনের মধ্যে তৈরি করা হবে আগরতলা থেকে অক্সিজেন বেড আমি পাঠিয়ে দেব
আর স্টাফ এখানে আছে, 2 জন আয়ুষ ডাক্তার পাঠানো হয়েছে, আরও MBBS 2 জনের ব্যবস্থা করে দেব। সাফ সাফাই করার জন্য নতুনভাবে কর্মী নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আর তার জন্য ইমার্জেন্সিতে যেই ইঞ্জেকশনগুলো প্রয়োজন হয় ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কিছু ইঞ্জেকশন আমরা পাঠিয়ে দেবো, যেগুলো জিবি হসপিটালে দেওয়া হয়, যাতে জিবিতে যাওয়ার দরকার হবে না। ওর মডারেট পর্যন্ত, স্মাইল সিমটম থেকে মডারেট পর্যন্ত অক্সিজেনেরই দরকার হয়। এখানে 100টি অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে যারা হোম আইসোলেশনে আছেন, আর 25 অক্সিমিটার আছে ডিপার্টমেন্টের কাছে দেওয়া হয়েছে যারা কোভিড সেন্টারে রয়েছে। আরও 100টি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মেডিসিন পর্যাপ্ত আছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে টোটাল 135-এর কাছে 235 বেড আছে, এখানে 335 বেড আছে। আর তার মধ্যে 5টি অক্সিজেন বেড আছে, আর এখন আরও 15টি অক্সিজেন বেড তৈরি করে নেওয়া হবে। তো বাকি ভেন্টিলেটর এখানে আছে, তো সেগুলোকে ইনস্টল করার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর পোর্টেবল এক্সরে, যেই সেন্টার নতুন তৈরি করে পোর্টেবল এক্সরে কীভাবে তাড়াতাড়ি আনা যায় তার ব্যবস্থা করা। আর কোলাই হসপিটালে যে আলট্রাসাউন্ডের মেশিন রয়েছে, তার জন্য আমাদের এখানে আগরতলাতে ট্রেনিং 4 জন হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাতে আলট্রাসাউন্ড মেশিনটা উপকার কোলাইবাসী বা ধলাইবাসীরা পেতে পারে। National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Koshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagi tongo madhyamik ti kujuk madhyamik ni class is jora poriboi ya kharcha kropo direct madhyamik amchamungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak roko haino kujuk madhyamik amchamungo ajugui mannai arts te science stream no te abono karibo hostel tongui orinani shep manthoknai te college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai robo shebuk ni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi area wi tabunu kurungdi hapuni koshimung manja hayung educational society habanok bai khamau rejak nikumawo hayung educational society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 Corona bemar joprop mani yagulo bemar bekatui tongnani bagai mask thubui tongnani social distance maniui tongnani bagai salbrum no hapangni phasingti aimung khlaijagai tongote hapangni aimung rokno mani yawi mask thubia laharo ongkhonai rokno 200 te social distance mani yawi tongnai rokno 1000 ke fine na hadnani rajya bosnamiti khlaijakha phiaba baksa lukurok dabugo luku kuthum thai rogo te bania khani rokno mask te social distance maniui tongmani nukjakya kho buskangni salo luku aimung khalai tangbedek na harjagai samung khlaijak tongnai pandemic jorawa hini shaka sodor SDM Binoy Bhushon Das আমরা তো আমাদের সদর সাব ডিভিশনে আমরা প্রতিনিয়ত মাস্কের মানে যারা মাস্ক পরছেন না বা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে না আমরা সেটা এনফোর্স করছি যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় তো এখন অবধি আমরা 7,10,580 টাকা টোটাল 7,10,580 আমরা মানে পেনাল্টি হিসেবে রিয়েলাইজ করেছি যারা ভায়োলেটার ওদের কাছ থেকে তো এটা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত আছি একটা মানে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এবং মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে তারপরও দেখছি রাস্তাঘাটে বা দোকানপাটের সামনে বাজারে কিছু লোক এখনও অধিকাংশই সতর্ক বা এটা পালন করছেন তারপরও কিছু কিছু লোক মাস্ক না পরেই পাবলিক প্লেসে ঘোরাঘুরি করছেন একসাথে মানে পার্কের সামনে বাজারের সামনে জমায়েত হচ্ছেন তো সেটা আমরা বলবো আমাদের এই এনফোর্সমেন্ট জারি থাকবে আরক্ষা প্রশাসন থেকে আমরা সহায়তা পাচ্ছি আমরা যৌথভাবে এই এনফোর্সমেন্ট করছি এবং যেটা প্রতিদিন হচ্ছে বিভিন্ন বাজারে সেটা জারি থাকবে এবং এই মাস্ক না পরার জন্য প্রথমবার 200 টাকা এবং সেকেন্ড টাইম যদি আবার মানে এটা ভায়োলেট করে তো 400 টাকা
এবং আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স যারা মেনটেন করছে না যে সমস্ত দোকানদার সেখান থেকেও কিন্তু আমরা 1000 টাকা করে ফাইন করছি। বিশেষ করে কিছু কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে ওনারা ভলান্টিয়ার রেখে সেটাকে এই ভিড়টাকে একটু সামলানো দরকার। সেটা না করে একসাথে দোকানে 20-25 জন ভিতরে ঢুকিয়ে এই ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, যেটা মানে ভায়োলেশন, এবং আমরা এই এনফোর্সমেন্ট জারি থাকবে এবং পরবর্তী সময়ে যদি ভায়োলেশন চলতে থাকে তাহলে আমরা 188 IPC-তে আমরা মামলা নেব। আমরা সবার কাছে আমরা একটা আপিল রাখতে চাই যে আপনারা এই মানে কোভিড-19 এই পরিস্থিতিতে নিজেরা সতর্ক থাকুন, মানে ভিড় করবেন না, ভিড় এড়িয়ে চলুন, বিনা প্রয়োজনে মানে বাস্তব জীবনে তো বের হতে হয়, ঘর থেকে কাজকর্ম সবটাই ঠিক আছে, কিন্তু যথাসম্ভব বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বের হওয়া, পাশাপাশি মানে যদি বের হতে হয় তাহলে মাস্ক পরিধান করা এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স একটা মেনটেন করা, এবং পাশাপাশি প্রতিবারই মানে মানে সঠিকভাবে হাতটা ধোয়া সাবান দিয়ে বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে, এই আপিলটা থাকবে। কারণ যাতে সংক্রমণটা আমরা কন্টেইন করতে পারি, আমরা এটাকে মানে আটকাতে পারি, সেজন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। শুধু প্রশাসন একা বা হেলথ ডিপার্টমেন্ট একা কোনো কিছু করতে পারবে না যদি জনগণ আমরা সবাই সতর্ক না হই। তো আমাদের আপিল এটাই থাকবে, সবাই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মাস্ক পরিধান করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন এবং হাটে ঘাটে বাজারে অযথা ভিড় জমাবেন না। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गोथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेजो ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo। Thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai। Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai। Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai। Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंग तंगसिनाय अ काहाम कॉलेज एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सनामनानि बागै ताबुक न कक्टुबै गोरोंबादि 8415095717 8837414216। पश्चिम हांगर दैसिबा हिजला हांगर उद्बस्त उन्नयन कमिटि सोरांसाइलाव काइब्रि सानमुं नारगै पश्चिम हांगर फानि थानि सानमुं ब्लाया फलाइखा बरकनि सानमुं उखा गोजाम हाफांनि जराव बरक हामिया रबै साटक पिटक खलाइजगै रिख्लायनो हरजाकमानि याकुल गोजाम हाफां काइब्रि कलनि व बरंनो तंथाय थाइबागै रुमानि फियाताबो हाफांनि फाजिंते बरंनो थाइबागै रिजाकमानि रांमारि सानजगै तंमनो मुकुब खलायनानि बागै सानमुं नारगै हांगर फानि थानि सानमुं ब्लाया फलाइखा। পশ্চিম জেলা এবং সিপাহীজলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা পশ্চিম জেলা শাসকের নিকট আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমাদের মূলত দাবি হলো বিগত সরকারের আমলে আমাদেরকে 202টা পরিবারের জায়গা দেওয়া হয়েছে চারটা কলোনিতে, এবং যারা এপিএল পরিবার আছে পাট্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এপিএল পরিবারদের নজর এসেছে। আমরা নজরের জন্য জেলা শাসকের কাছে এবং ত্রিপুরা রেভিনিউ মিনিস্টারের সাথেও দেখা করেছি। যারা উদ্বাস্তু পরিবার, সরকার আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে, আবার সরকারকেই আমরা জায়গা দেওয়ার টাকা দিতে হবে। উগ্রপন্থী যখন আমাদেরকে মেরেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, তখন এই এপিএল আর বিপিএল ছিল না, সবাই একরকম। তো বিপিএলের জন্য কোনো টাকা নেই, এপিএলের জন্য টাকা এসেছে। তাই আমরা মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমরা আগেও লিখিতভাবে আমরা
চিঠি দিয়েছি যে উদ্বাস্ত পরিবারে 1 টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই এবং রাজ্যের রেভিনিউ মিনিস্টার সঙ্গেও আমরা দেখা করে আমরাও বলেছি যে আমরা টাকা দিতে পারবো না। তাই আজকে আবার নোটিশ এসেছে প্রত্যেকটি জায়গায়, তাই আবার আমরা জেলা শাসকের কাছে আমরা আজকে এই ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করব। এবং অনেক ঘর আছে, 931টা ঘরের মধ্যে শুধু পশ্চিম ত্রিপুরাতে 200-র মতো পুরা টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও 356টা ঘরের এখন পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়নি। তাই আমরা জেলা শাসকের কাছে এসেছি, আমাদেরকে যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলো অবিলম্বে যাতে পূরণ করা হয়, আর না হলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। আন্দোলন আমাদের কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্যই একটা, যে আমাদের যে সমস্যার সমাধান সরকার যদি না করে তাহলে যেতে হবে আন্দোলনে। তার জন্যই আমরা আজকে জেলা শাসকের কাছে এসেছি। আমার নাম সজল পোদ্দার, কমিটির সম্পাদক আছেন আমাদের চেয়ারম্যান গোপাল লস্কর, সহ সম্পাদক রাখাল দেবনাথ, মহকুমার সম্পাদক আছেন রাজেশ। উগ্রপন্থী কার্যকলাপে বামপন্থী সরকারের আমলে আমরা হাজার হাজার পরিবার আজকে বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা পশ্চিম জেলা এবং সিপাহী জেলা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতে আমরা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছি। আমাদের জন্য বিগত সরকার আমাদের জন্য কিছু করেনি, বর্তমান সরকার আমাদের জন্য কিছু করতে চাইছে না। আমরা বারবার লিখিত আকারে আমরা রাজ্য সরকারের শরণাপন্ন হচ্ছি। আমাদের দাবিগুলো হলো সরকারিভাবে আপনাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উগ্রপন্থী যারা আমরা উদ্বাস্ত হয়ে তাকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দিতে হবে এবং সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত আমরা এই 3টা দাবি নিয়েই আমরা আন্দোলন সামিল হচ্ছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা বিগত সরকার আমলে কিছু সরকারি জায়গা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল সেখানে আমাদের জন্য কিছু টাকা দিতে হবে বলে নোটিশ পাঠিয়েছে। সরকার আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে, আমরা কেন টাকা দেব? তার জন্য আমরা লিখিত আকারে রাজ্য সরকারের শরণ হচ্ছি এবং আমরা জানাচ্ছি আমাদের এই টাকাটা যাতে মকুব করা হয়। এবং অনেকের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর স্যাংশন হয়েছে, এই মোট 931 পরিবার, কিন্তু অনেকজনকে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছে আর বাকি কিস্তির টাকা আজকে 4 বছর হয়ে যাচ্ছে, কোনো টাকা আমরা পরিশোধ করছে না এবং অনেক টাকা এখনও পর রয়েছে, ইনকোয়ারি হয়েছে, ভেরিফিকেশন হয়েছে, কিন্তু আমাদের টাকার কথা হচ্ছে না। তার জন্য আমরা করোনার বিধি থেকে আমরা আংশিক আমরা হিসাবে আজকে মহকুমা শাসকের শরণাপন্ন হচ্ছি, জেলা শাসকের শরণাপন্ন হচ্ছি। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব বলে আমরা সেই অনুশোচনায় আমরা করছি। আমরা পশ্চিম জেলা ও সিপাহী জেলায় মহকুমায় আমরা 6,500 পরিবার আছি। আমার নাম গোপাল লস্কর, উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। এর আগে National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Goshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingti admission na harjagi tongo madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak robo direct madhyamik amchungmungo ajugui mannai madhyamik pass khlaijak robo haino kuchuk madhyamik amchungmungo ajugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui orinani shape manthoknai tei college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai robo shebukni promotion ni bagi admission ngai mano haini bagi deria wi tabukno kurungdi hapungni goshimung manja hayung educational Society Habanok by Khamau Rajak Nikumao Hayung Educational Society Krishnanagar Notanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 Salburu no hasani lukuro corona bemar joprop jagai langma choi tongmana jora tongchini no kashuina ragnani bagai hasani juda juda hangkoni hangkor phati tangphang rok bai corona bemani tongurung no tei koklam shalanya ni thangka montor okra biplop kumar dev surang shalo ambasha hangkoni covid care center ro thangmani yagulo khwai hangkoni covid care center ro bo berai nanyani thangka tei khwai hangkor phati tangphang rok bai corona bemani tongurung no tei koklam shalakya corona bemar joprop jak lukurok no jani ja hangkorok no kaham sakdok ni shep manthok runani bagai tang bedek na harjaka te bemar bai
kobor jakchu kyanu khungni lokorokno hapangni phasingti chamungte 1500 ke rangmari chuba jaknai hini shaka mantra okra biplab kumar dev মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর কোভিড-19 যে সেন্টারগুলো আছে আমাদের সেগুলোকে স্ট্রেংথেনিং করা আর বেশিরভাগ পেশেন্ট যাতে ডিস্ট্রিক্টেই চিকিৎসা করা যায় কারণ কি ট্রান্সপোর্টেশনে এখান থেকে আগরতলা নিয়ে যাবে জিবি নিয়ে যাবে বারে তো 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় লাগে তো এই সময় না লাগানো কম সময়ে তার চিকিৎসা শুরু করা তো তার জন্য আমরা এখন সিদ্ধান্ত করেছি যে মডারেট পর্যন্ত স্টেজ 1, 2 আর মডারেট যে অক্সিজেন বেড আমরা এখানে বাড়িয়ে দিচ্ছি আর এখানেই থাকবে যাদের উপসর্গ থাকবে সিরিয়াস লিভারের প্রবলেম কিডনির প্রবলেম ডায়ালিসিস করতে হয় এই ধরনের পেশেন্টকে শুধু জিবি পাঠানো হবে বাকি এখানেই চিকিৎসা করা হবে তার জন্য বেড বাড়ানো তার জন্য যে সিরিয়াস পেশেন্টকে ইনজেকশন দেওয়া হয় যেটা জিবি হসপিটালে পাওয়া যেত সেটা 1-2 দিনের মধ্যে এখানে পৌঁছে দেবে ব্যবস্থা ইনজেকশনগুলো খুব দামি ইনজেকশন তো এগুলো এখানে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছে দেওয়া হবে আর যাতে এই ডিস্ট্রিক্টের পেশেন্ট এইখানের হসপিটালের মধ্যেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় অ্যাম্বুলেন্সগুলি এখানে 15টা অ্যাম্বুলেন্স আছে তার মধ্যে সবগুলি অ্যাম্বুলেন্সই ঠিকঠাক আছে অক্সিজেনযুক্ত আছে তেলিয়ামুড়া এই কয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মূলত বিশেষ করে আর কল্যাণপুর এগুলোকে স্ট্রেংথেনিং করা হবে ওষুধপত্র পর্যাপ্ত আছে আর ডাক্তার নার্সেস এক্সট্রা যে হায়ার করে ডাক্তার দেওয়া তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর কিছু নার্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে তো আমি আশা করি আগামী দিনগুলিতে কয়তে ডিস্ট্রিক্টে যেভাবে পজিটিভিটি রেট এই 2 সপ্তাহে বেড়েছে তো পজিটিভিটি রেট বাড়াতে আমি কোনো চিন্তিত নই কিন্তু যাতে ডেথ রেট না বাড়ে সেটা কমানো সেটাকে আটকানোর জন্যই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলো স্ট্রেংথেনিং করা কারণ কি জীবিতে গেলে অনেক কিছু সমাধান হয়ে যাবে তেমন নয় সিমটোমেটিক যারা নেই এসিমটোমেটিক বাড়িতেই থাকবে তাদেরকে কল সেন্টারের মাধ্যমে ডেইলি যোগাযোগ রাখা তার ব্যবস্থা করা মনিটরিং করা আর যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছে গরিব যাদের সরকারি চাকরি বাড়িতে নেই তাদেরকে 1500 টাকা করে বাড়িতে সাহায্য করা বা একটা খাদ্যের কিট পৌঁছে দেওয়া এই ব্যবস্থাগুলো আজকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে আমি আশা করি তাতে সমস্ত খোয়াইবাসী উপকৃত হবে এবং আমার সমস্ত খোয়াইবাসী খুব কম সময়ের মধ্যে রিকভারি করবে আর আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে নিবেদন করব যে যাদের মধ্যেই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে দেরি না করা না লুকানো তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে বা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট নাম্বারটা রয়েছে যেখানে যোগাযোগ করার জন্য তাতে ফোন করা সেটাও যদি না ওঠে তো ERSS এর 112 নম্বরে ফোন করে দেওয়া যে আমার শরীর খারাপ আমি অসুস্থ আমাকে টেস্টিং করা দেরি যাতে না হয় দেরি হলেই আমার জন্য এবং আপনার পরিবারের জন্য লোকসান আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কোভিড কেয়ার সেন্টার যেটা আছে 14 কিলোমিটার এখান থেকে যেখানে এটাতে বেড বাড়ানো হবে 100 আছে সেটাতে আরো হয়তো বা 100-র কাছাকাছি করা হবে রাজ্যে সংক্রমণ বাড়ছে তো অনেকদিন যাবতই বাড়ছে এটা যে কোনো রাজ্যে বাড়ে শুধু আমার রাজ্যে বাড়ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন নয় এখন ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই বাড়ছে প্রত্যেক দেশের মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যের স্টেজ 1, 2, 3 পর্যন্ত আসে তো এক স্টেজটা আমার জন্য এক ধরনের আসবে পশ্চিমবঙ্গের আরেক ধরনের তেমন নয় তো স্টেজটা চলছে এটা সব স্টেজই তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তারপরে ধীরে ধীরে ডাউন হবে আর ও স্টেজে চলে আসবে তো তার জন্য আমি সেটা চাইছি সেন্ট্রালাইজ যাতে না হয় ডিস্ট্রিক্টে আর এই কোভিড মোকাবেলার মাধ্যমে আমাদের হসপিটালগুলো স্টাফগুলো যাতে আমরা নিজেদেরকেও ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল স্ট্রেংথেনিং করে নিই আমি আজকে এটাও বলেছি যে খোয়াই হসপিটালটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হওয়ার পরে এটা একটা মহকুমা হসপিটাল ছিল এটাকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তো এটা এক্সটেনশন করা যেতে পারে আমি বলেছি ডিএমকে দেখে একটা এক্সটেনশনের জন্য প্রপোজাল তৈরি করার জন্য খোয়াই হসপিটাল যাতে এক্সটেনশন করা
Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Hano hai umor sokjo ke cherai BCG omoni cherai nyorom fremani patimung patiwoka Shalema Poshim Shikni Nala Amsayo Amjani no nok are ganani thamchi dok umoni obisi das BCG ba jora kajak nok nukhung khamani nok bukja cherai no saijung nugoi jorani shep na hare cherai no romfre sompre khlaikya obisi das Amjani no khorokja obisi das omor sokjo ke cherai no abohai samung sitrani patimung no nugoi cherai ni nukhungni borokte amjani lukuro selemung phunuk lakhyate obisi das no gorak masara benani bagai sanmung narak lakhya কি হয়েছিল তোমার লগে ঘটনা কি হয়েছিল তোমার লগে আমার লগে এদিকে দুঃখে সেরা সেরা আমার ফ্যাকচার পুরা দেশে ঢুকছে দুঃখে সেরা আমার বুকের মধ্যে ধরছে মুখের মধ্যে ধরছে আমি কিছু লইতে পারছি না এবার যেমনি খুশি যেতে পারছে সব করছে আমার লগে আচ্ছা ঘটনা কোন সময় হয়েছে এই সময় আমি সময় গেছাগা দোলাইয়া এই সময় 2:40 বাজে ছেলের বাড়ি কোনখানে ছেলের বাড়ি এখানে রয়েছে কি কইছে ঢুকছে তোমার আমি তো এখানে নাচতে এসে শুয়ে রয়েছি আমার ভালো লাগতেছিল আমি যখন স্নান করবো এরপরে ডাকছে আয়ো আমি কিছু না আইতাম না এরপরে টাইম না সেটা নিচে নিয়েছে না মুখের ভেতরে জাপ খাই ধরছে এরপরে বুকে চপ ঘুরে ঘুরে গেছে ছেলে কি প্রায় সময় আইতো নাকি আজকে না না আমি শুনে নাচতে যাইতাম আমি সময় ডাকতো এমনি না আমি কিছু বুঝি না আমি ঠিক 3টা বাজে আমি আমার ঘর থেকে সেরা বাইরে এসি কলেজ আমি কলেজ এখান পর্যন্ত আইসি করে আমার দেওয়ারের মেয়ে জানিনি তাই আমারে ডাক দিছে যে মা শুনো আমি আইসি করে তাই আমার জড়াই জোরে চিৎকার করে কান্না আরম্ভ করছে আমি কান্দুস কিরকম যে মা জোরে করো না দাদু শুনবো দাদু শরীর ভালো না দাদু কি হয়েছে টুটন আঙ্কেল আমারে ঘরের মধ্যে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া ফুইরা আমার গলায় মুখে চাপা দিয়া দইরা আমারে টুটন করে আমার লগে সব করছে আমারে কষ্ট দিছে আমি কষ্ট পাইছি আমি চিৎকার করতে পারছি না মানে যন্ত্রণা দিছে এরপরে তো আমি চিৎকার আরম্ভ করছি তাই এখানে মাটির ফুইরা মাটির ফুরে এরপরে আসলো এখানে পাশের বাড়ির ওই টুম্পার মা তারা আসলো টুম্পারে কিছু তাড়াতাড়ি করে তো জেরেটাই চান তা যে আইসে আইসিরা এরপরে কইছি পরে তারা সবাই আমার ছেলে আমার হাজবেন্ড তারা গেছে তারা খুঁজতো তার মা বাড়িতে আসলো না তার মা গেছিলো অসুস্থতা আসলো কারণে ডাক্তার দেখাইতে মনও গেছিলো ওই সময় যেই সময় ঘটনাটা হয়েছে তাই কইতেছে ওই সময় দাদু স্নান করতেছে কলের মধ্যে আর আমরা রুমে তাই একা একা শুয়েছিল বিছনার মধ্যে হ্যাঁ কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে সে তার উপরে চাপাইয়া ফুইরা তার গলায় নাকে মুখে চাপটা ধরছে তাই মাই রইল না যদি তাই চিৎকার করতে দিলে তাহলে মাইরে লইলে তারপরে তাইলে ধর্ষণ করছে এই জানোয়ার টুটন অভিজিৎ দাস ও টুটন দাস এরা সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমরা কোন সময় কি হয়েছে কি ঘটনা হইলো তারকা এখানে বয়সীরা সব লেখালেখি করছে এরপরে আপনারা লইয়া ফুলাই গেছে
কুলাই গেছে পরে কুলাই তাইরে দুজন ডাক্তারে চেক আপ করছে, একজন লেডি ডক্টর একজন গাইনো স্পেশালিস্ট, এরপরে আমরা পাঠাই দিছি। এর বিষয়ে তারা আর কিছু কইছে না, আমরা লোক আর থানা থেকে কোনো কথাই কইছে না। কেস হইছে এমনি থানা? হ্যাঁ কেস হইছে রাত্রে নি না এটা কি জিডি এন্ট্রি যখন আমার সামনে, আমি ঠিক জানি না কারণ আমার সামনে যখন ডাক্তার জিজ্ঞাসা জিডি এন্ট্রি নাম্বার দিত তখন তো জিডি এন্ট্রি হয়ে গেছে গা। আর আমি যে ইন্সপেক্টর আসলে লেডি ইন্সপেক্টর তাই বলেছে আমি গিয়ে সেটাই এফআইআরটা করব, এই কথাটা আমি শুরু করেছি। এর বেশি কিছু মানে কয়টার সময় এটা ঘটনাটা? এই ঘটনাটা হইছে না 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 মানে হসপিটালের এটা হসপিটাল 8টা সোয়া 8টা। ঠিক আছে। এসব জানোয়ারে যে আমার মেয়ের জীবনে এত বড় কষ্ট দিছে, যাতে এই জানোয়ারতে ফাঁসি চাই, যাতে এই জানোয়ার যাতে জীবনে কোনোদিন আর জীবিত না থাকে, যাতে কোনো মেয়ের সমাজে যাতে মা যাতে বাঁচতে পারে, যাতে এইসব জানোয়ার এই জানোয়ার যাতে ফাঁসিও। আমি একটুই আপনার কাছে অনুরোধ, যাতে তার ফাঁসি চাই, আমি আর কিছু চাই না, তার ফাঁসি চাই, এটাই আমার আপনার কাছে একটা অনুরোধ। আমাদের কাছে এটা খালি ঘর পাইয়া 13 বছরের নাবালিকা মেয়ে লোক এলাকারই লোক তারা বলাৎকার করছে, তারপরে মামলা হয়েছে, মামলা তদন্ত চলছে। সে এখনও পলাতক, তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য যত রকম সংস্থা আছে আমাদের সব পরিচালনা করা হইতেছে। আসামি আমরা গ্রেপ্তার করবই। কেস নাম্বার হচ্ছে 12/2020 12/2020। আর মেয়েরে আজকে ওই আদালতে তার বয়ান দেওয়া হয়েছে, 15 সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। আসামি আমরা অ্যারেস্ট করবো, আসামি পলাতক আছে। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथोमी स्कुल कॉलेज ऑफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, BSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Dopani hamkarani bukak na hare tipra motha bai TPF motha thangjaga yapri sena hani wanchugai 9 September shrang shalo kani motha thangsa angmani laibumawa swijak mari tongrokna hini kokthum pandani bisingdi koklamna raka tipra mothani adongrok tipra motha bai TPF motha shimiya buskangni shalo thungkurung bodol bai kurungjak eba kubuni mothani adongrok bo joto thangjagai kothawi dopani hamkarani bagai thangjagai samung khlai mankhe phani shalo dopani lukurokni manthani bagai joba खाइथिनि गोपलाइते हामकराय तुबै मानाय हिनि बो koklam नारखा kokthum pandani bisingtei kokthum pandawo tripura mothani dofa hamkrani tangphang Suhel Deborma adong Poritos Deborma no khoboi kubuni tangphang rok bo phai manjakha kya belekno bai hamjakma tei chobani chibai tei bobagran bum katharbai sara tripura jotu no haino hai hamjakma kuplum tei narokno chobani chibai जों दिनै अ जरा बेलायनो मुंदु फायजोंनाय थागि दिनै बरम गोनां सायखांखा दिनै जरा खांखाय अमन जे त्रिपुरा हास्टेबो हिस्ट्रि नि थांनाय एबा तंफ्लायनाय जे जागो जों 70 इयार्स रगि जों
करप्टेड सिस्टेम बाय जों कंट्रोल खायजाबाय दं याबा दिनै जों गाहाम जरावो गाहाम लिडार माखा जों अ जराव जों करप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्ट फाइट खालामनानै जों बसकांगो जों जरा मानखा आबन बागै जों सारा दिनरानि जत्त तिनि हास्टेल लुकुराव जों बेलेनाव गोपाल गाहाम दिमानो आबन बागै दिनै तिनि बरम गोनांजो मैडम पी के जमातिया ते चिनी हास्टेल बुबाग्रा नि चाइते मुंबाय दिनै चिनी नाहार मुं थानसा ते जों सामुं खालायमानि बो थानजा खालाय बसकांगो जों बाक्सा खालायै जों करप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्ट फाइट खालामना बागै जों बसनि दाप्रि लायजाक आबन बागै जों जत्रनो लुकुरावनो बो अबनो साना नायो जों चिनी बुबाग्रा नायो जों अलवेज थानजा आबन बागै जों तिनि टीपीएफ ताय तिप्रामथा जे थानजांनि सामुं खालायमा या प्रेमान बिसिंतै जों जतनो खाबाबो लामसोबो ताय अलवेज नो दगा खुला दंनाय जे सापानंथु जों बसकांगो थानजा खालायै करप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव जों फाइट खायो जों दिनै दफानि बागै जों जास्टिस दुबनानै बागै ओंखाय जों अबनो जों दिनै तिप्रा हास्टेल जत लिडार्स दङ जों बरमरुबो ताय अबनो सावो जे जों लिडार जत लिडार गाहाम याबा लिडार बिसिं लिडार दङ जे लिडार लीड खालायै जों थानजा खालायै जों करप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव फाइट खायो जों जास्टिस दुबै मानानै अबन बागै जों जरा गाहामबो जों गाहाम लिडार मानि दङ अ गाहाम जरानो जों युजफुल खायनान बागै जों सारके प्रानि बोसाराव जों दिनै बरम गोनां जे पीके मैडमनि चाइतो मुंबाय चिनी बुबाग्रा चाइतो मुंबाय जों बसकांगो करप्टेड सिस्टेमनि एगेन्स्टआव फाइट खालामनो बागै जों यापेर जा ताय अको कसारिनो दिनै अ पेन्डेमिक पिरियड फनो जों अ नाको मानि जरानो जों दिनै अ चिनी दफारन बागै चिनी अ हास्टिनि बागै चिनी बुबाग्रा गाहामनो बुबाग्रा बसकांनि सामुनो गाहाम खायनान बागै दिनै अ माहाय चिनी बुथुमनायमु ओंगाय अकक साविनो लुकुरावनो कक कसरमुं ते शॉर्ट किसे कक साविनो बिसितिनो ताय नरक जतनो अ पेन्डेमिक पिरियड गाहाम करन दंदि ताय नग दं दिफानो अ हामे बेमान गाडी दंदि ताय नरक बुकाति दि नों बुकाति ते बुइनो बुकाति दि अ माय हजक लाय जों अ हामे जरन जों ओवरकम खाय जों पाल खाय जों साल दंनाय अकक कसरैनो अनि अ बिसिसा कक कसरमुं तिनी अर गुणापद जमातिया मेमोरियल हल अजा कायसा बेलेखनो मैतुनि मांकलि जों नुखा ताय मैतुनि थानसा कायसा नुखा ताय अजराव चिनी जे न्यूज मीडिया दंनाय ते जे फेसबुक लाइव थाय दंनाय जतनो न चिनी खापुफुरिया फारो चिनी बुबाग्रानि तिप्रामथा ताय टीपीएफ नि बदलनि उन्दै तिनी जे अर कायसा थानसानि मानि नुजाकमानि आबो बेलेखनो काहाम ते बेलेखनो नायथक फिया तिनियाव जगाव जों जतनो नेशनल इंटरनेशनल लेवल नि कक्सका आं चिनी ग्राउंड लेवल नि ककनो सासिनो आमंके आनि कयमुंबाबो दंनाय बायदि जों थानसा न बसकांगो हिमलायनानि सेंखाबा चिनी अ मीडिया नि बिसिंतै अबनो कयमुं दंनाय चिनी थानसानि मारिवो जाहाते नासले मुं जलि मुं सेजालाय मुं आबो हाय फाइया ओंगै दिनि सुदु जे तिप्रा मथा बाय टीपीएफ मथा थानसा ओंखा आबो सिमि कतरियाखौ बसकांनि सालो जों ते बचिनि अर्गानाइजेशन दंमानि जे पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली फानो उंथों बेबाग जतनो जागा थांता थाखाय जेसिनि नांमानि इशुनो जों बसकांगो ते बतलांनि थांमाननाय नांमानि को साका कामतानि इशुनो तै सामुंथाय दं आबार तो नुबुइनो दं गुबुइनो तै सामुंथाय दं एकाय ताय बसकांनि सालो जों आं बाय थां संजाक मानि बागै आं को बिसा सानामु सुबु बाक्सा सालायो नंनियाबो तामो बसकांगो बासनायदा बासायदा आको खुंगा आं साना नायो जे बासावैबो कुनो प्रॉब्लम इंया बासायाबो कुनो प्रॉब्लम इंया आसु पक नंखाय बासनानि बासाया आ पकले इसापना कतरनि आं बाय थांगोवान सुदिया तै अर सानानि बो थांगिया तामो नंखाय बसकांनि सालो बररक तामो वानसु पाब्लिक रक तामो नाय आबो नायै बसकांनिया फ्रि बसकांगो सेजागानो आबोनो जरानि कक साजाकनाय ताय दिनै बेलेखेनो हामबाय मारिवो ताय अजागा टीपीएफ बाय ताबो तिप्रा आपातत थानसां राखा बसकांनि सालो तेबो थानसानि याप्रि थानसानि मारि तेबो फाइनानि ताय अजागाव अक बां पाइथाक कयनानि मुसुंगु जे जोंमानखा नि जोंबो कुनो दिन कुमसुक थाइको रै जोंखाय जों बेबाक न खबजाबनानि नांनाय ताय चिनी पूरा तिप्रा दफानि गिसा तिनी अजागाव मासाव जे जों पूरा तिप्रा दफासे थानसा आकब नवान सुदु बसकांनि याप्रि सेलायनाय हायना बेलेखेनो हामबाय आसो कक कलबो साना
Nursing porina mo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamrejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno nursing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 National Institute of Open Schooling NIOS Tripura Hasati Baror Hapangni Koshimung Manjak NIOS Board Hayung Educational Society ni bisingte admission na harjagi tongo Madhyamik ti kuchuk madhyamik ni class is jora poriboi ya karchak robo direct madhyamik amchumungo achugui mannai madhyamik pass khlaijak robo haino kuchuk madhyamik amchumungo achugui mannai arts te science stream no tei abono karibo hostelo tongui orinani shep manthoknai te college ni bagi juda juda professional course bo admission na hari mannai abuni logi logi shebuk khlai tongai robo shebuk ni promotion ni bagi admission ngai mano hai ni bagi area wi tabukno kurungdi Hapuni Koshimung Manja Hayung Educational Society Habanokbai Khamau Rajak Nikumawo Hayung Educational Society Krishnanagar Natanpalli near Old Electric Office Agartala Tripura West Kokduk number 8415095717 Dear viewers, we are living in a trying period in the history of the world. Our generation has not gone through anything like it. There are lots of fears and anxieties in the hearts and minds of every citizen of our country and the world. Nobody is sure of the future until the vaccine is found for the COVID-19 virus. The world is filled with misery, poverty, pain, and a sense of loss. But all is not lost. We shall overcome. We are people with hope. Mr. Rajiv, Mr. Arun, and Gobind Debarma have made a sincere attempt at communicating the message of hope and optimism through this video album. They are suggesting to all of us to break the chain of infection by maintaining the discipline proposed by our governments, which are maintaining physical distance, avoiding spitting in public places, covering mouth and nose with tissue or elbow while sneezing, washing hands with soap frequently, avoiding touching eyes, nose and mouth, and wearing a mask covering nose and mouth. Let us unitedly fight against this deadly pandemic, which has paralyzed the world. Let us not give up the fight, but fight it out till we win and resume our normal life. Let us not lose hope, but instill hope and courage in others.
We shall overcome. We shall overcome someday.
तुझ पे दिल कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन
kamiwo agili kanmu agili jamu agili tong nai tong ko chini hani kamiwo agili kanmu agili jamu agili tong nai tong ko biang kemakha akotoma biang batang katini akotoma biang kemakha akotoma biang batang katini akotoma chini hani kamiwo agini kanmu agini jamu agini tong nai tong ko langga hor laye ugo thang lai ma Phaguni habao mai su tu nei ma aju gola khem lai gati harun kolai ma joto than sa ke je haba kalai ma besak se tong thok besak se nai thok kamini kong rok chini kamini borok rok o chini hani kamiwo agili kanmu agili jamu agili tong nai tong ko ai chung no mơ sang rei cùng nó sẽ răng đi tu bu kha sari sal jora baya baya malai ma besak se tong thok besak se nai thok kamini korok chini kamini borok o chini hani kamiwo agini kanmu agini jamu agini tong nai tong ko 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 agini tong nai tong ko
马图嘎，我做对，嗨的，我做对，我做对，当我个可以个在里头，当我个都漂亮咯，做对，而且，我推了个出来，嗨，我做对，做对了当咯。Tapi kesekan mau suruh, hei, Aceh, mau suruh lo kayak siapa? Kapan yang baru baik? Aceh, hai, waktu tu, siapa? Oh, saya, hai, saya, ni lo suruh lo kayak siapa ke? Do, Aceh, kau suruh lo kayak suruh lo kamu, hei, do, pergi, do, ayah, do orang nak suruh, do. Mau làm nó sẽ bội cái nó trời bà mà đây mà này lên chụp thằng cả acting ô lama kolok mà bà không ai xử mới thằng cả ta thay bọc lại yang có ô lama rồi bé bác kolong thằng cái lấy nông yang có bà Tabung di depth yang nong yang logo, tay hainan logo jora maya kai ba, habo phaijang ya ta iko, bahai no rokha, hai no mai kata tay baha, no kisah hamil saya rongu tu mungkin no mak kasar lagi mata iko, anu nung seperti no sa, mau bis maros sampai mandi tas kasih, jor, ma, asa. Kau tinggal di sini. Anu kunggo serai kata lasai mata. Anang sukai ko. Oh, kahapok. Asai orang aku cuma nunggu. Hai, bunga lo banyak punya asai. Masa itu kasih. Ini bunga hingga kenapa besar? Kenapa besar kita dulu ke bunga hai sekarang balik masa kan besar. Abu no kan guru wajib di rumah. Mai ba. Nono naik besar ni hingga kacung lagi ke mata ni guru cepai. Kayak abu no kamu hebat sama dia sekarang ni dah. Tawan, nung tawan, ngekai, dia ni tadi ni letak, tampak. Dia tabu, kurang lagi cuma tak, tampak. Kesan saya ni letak. Kayak apa no tamu orang pun dia sekarang ni dah sah. Apa kakak? Baik kau kelayu. Suku kita, mai dengan orang kita, top kita, dua kita, enggak kayak sekarang pokok, tidak kayak itu. Suka lo lah. Suka. Yang kakak hilang besar, yang sih kayak tadi, dia di rumah ni bagai mana kena orang itu tak. Orang ni anu, yang kakak hilang, yang kamu kena yang kau suka lo. Tamu orang kan mana apa? Oh. Yang sesuatu itu, banyak kelayu, turun kaki sah, enggak kayak lain semua, mai dengan dua, sekutu, thọ, sakrai soku, tu tahu tu, kita kamu, si kata, kau sah, kehamahan yang ada beri sebenarnya dari sukradi, angkisa bukan kau sekian ang pengiran apa, tamu bukan maksud hanya ada, tapi lu kayak lu, doh. Tampil. Mau bis maru tu sampai mana? Enggak, mau saya sampai mana? Itu. Norong ni suka di. Biar kita mau sama nak pergi, wah. Jadi kakak baca mana pada? Kamu sama nak mak? Kakak hanya pepai naik samanya. Oh, bukan sih. Ayah sama sungai sungai yo. Ayah nak ini sungai aja. Dah, ayah yang kan masuk kota.
jadi nengka boleh tanah lah. Aku kisah bazaro samun nango. Tamo, bunga tamo muknaro suya tamo. Antu kabela. Tamo, hai busaro ba tamo bukse paksaro. Hai. Ampun sekarang itu kuatnya. Kolega babu aku aja. Anu masuk kok sana tora kurui. Ang mas kali sinai. Jadi bertanah. Bazaro tanah nango. Ang bazar tanahnya. Do, ini kai do. Hi romi. Akin baik. Do, hi romi do. Ini do. Sekarang ini do. Lawas suri. Ayo Ani yo hamzu ro bai bi saje abu kuma ni lo kami saya mani ka suka ga ye tambang ka tambah soka iko hai ni nana ma ke soka anta tawa bebak thi ni na hamzu soka yang ma tam kuri da ba ko le de ni ta mo ni ko sa 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 la ya ni thang la yo thang ma ni no ko khot ni jing ai dong ka ta mo ko pai leng dong la chi do a sa ma chung ni no ko ba sa ga no no la shi bo li de hin to li yo lo ko ta ma bo ta bu bo ro ka ko ka bi ko ta ma bo li yo de hin to li yo cha wi tang che ro che be ban ka ya ka chang sula ko o na ham chung bai nu sung bum ka tam sun khamo a ham zu ro ni bum ka ku ku di ka an yang chung ni bum ka di ya o a sai pro ai sa ma ju chung yang ta bam sana ba ge ri ro su to ju kan tak tari ko ka ba ang di ya ni phare ta khana to khabla abo hai kai bum ro phana na bum khana khan che chim pro khin chi jang na ngia da ta mu ri ta da hin chi da ri gi ta da abo ba ba kon tu ba mang phu mo obo hai kai bum ro phana na go khana to kha ba ai che khana to kha cheng lai suan ra da to tri jo tam sung ka mo o na hang ba nu sung ku mo ri gnai ja hang ka mo ri sha ini ya Haiman balu kabel, sang sang kai thada. Tang ko be ka jang man le ba ni lo ka kria. Oh, tang na sa. Ni ni ba hai bi na to to mo. At apun si ka ga chong ma ni ye. Tang no ga sang sin na ha ja. Hal ba ku kha. Tamo ma sa ku no na ya phade tamo. Kui, no sa. No sino para lo ku na cha din hai. Nang hai ma na na. Ka da na ga. Chính phá ra cho mình xong để ăn với nhau nhưng cũng những người giúp được ba Ri ni tau kang mai sorok bai. Chỉ nhang ba sự là xích là mang sự mang để kang mai đang mai chúng nó tóm để hay rồi cũng Hát chỉ đinh khơ tao muốn kêu gì haba cái sao hay đã sal bố su kha nó có bò kép từ bên mang bài bút thằng này sao 어리야로 볼리우사나 히 팔매니 살도 이제 까이 탕가 그나 탕가는 동마다 좀 살도 하면 돼 봐. 이게 그 상신은 바이 살고 수수가 나 공배를 좀 회지 차리고 와 과연도스 이 팔지 차리고 진짜 지내 초하 아니 우리 저 세마로 더 숨게 해놓.
tum le hai ko lu ja shu Sabong kan, nuka. Musuh tiga ni pemain ni, jatuh saya nunggu pemain kisah. Tamu tong ya, betul ni tong mana? Tamu, yang apa? Sabong mo, cuba sini ya. Mau borong pilih, tamu hai. Jangan dapat nak pemain ni. Tamu mana kalau itu no, tak ada ni macam tamu. Betul ni tong macam ya. Tak ada tamu, borong pilih. Tamu ya, pilih tong ni tamu. Betul ni tong macam tamu tamu. Tak ada tamu. Thani asal, thani tahu ya. Kita sekarang dulu, saya sekarang. Oh, pada tahu ya. Tak ada tamu, borong pilih. Betul ni tong mana dia tamu. Tak ada tamu. Nuka. Mau borong pilih tamu. Oh, boleh tak tamu no. Tak ada tamu, borong pilih. Betul ni tong mana tamu. Mau pilih tamu hai. Tak ada tamu borong pilih. Sabong mo, Sini nong yo munita aslo. Oh, tabu sini ya bo. Kali nak ni beri chan mani. Ko suksu ya tai ko, yang naras kau kau suk ya, selana kat hai ya. Tidak mau seterima puisi. Tentang sana. Sini kah, kau satan ni yang saya mangga. Kita suksu ya lama. Dong kau tay, tamu lagi dogo rumah tay rumah dogo got ya kuda. Kau dah kami saya rauna tong no. Cek nujang marah no, kisah serai kai nargrade. Do, apa kesan kai saya entah, tamu. Do, dah pasal orang jadi. Ang bono dengan di sini tu pemain kita kan boleh disui ini kan kan. Do. Korea. Oh, siapa sini. Oh. Mau jadi siapa do? Oh, apa? Oh, jangan biang apa? Ini lah dia. Pasakan hai. Oh, ayam usi gila apa tolong. Oh, tamu tu aku yang dia masak. Neng kai nende, kamu ni win nende. Nona atu pun dia tahu beri serai itu sekarang lo. Beri serai kasih ya tuh lo. Asalnya aman tamu tak pernah. Kuliah pelajar, mana sudah nomor ada balkan. Musa ayah ko. Kenapa sih nama musuh kah? Situ jak yang ada dia. Neng dugaan aku ni ada. Apa tak ayah pun tang saja. Dia. Dugaan aku ni dia mau. Dugaan aku yang pun saja. Dia bujuk aku sini dia. Setelah musuh kena pun sama kalian sabo mendra. Dia sudah dia. Mau aku kum kalian. Dia. Dong kau say, belum kana. Do. Jo. Sekarang bahan dah hamdan. Kisah serai dia nargrade orang. Kenapa Jody? Balik ke pangkah sedok. Lorot balik. Baik kena hamjuk ke mangkah. Nah hamjuk monggo. Ranggola tonggo ranggola. Tamu nai itu yang kau saya tunggu hino aja. Kui de tamu. Tamu cuma tengah kau saya tunggu hino aja. Agi bersih buran itu kau go. Kalau kenaka. Nungala kerui. Ranggola hanya. Tamu kui dah hino aja. Kau kisah Jody lo. Jody. Ranggola tonggo ranggola. Nong hingga hamjuk ibu monggo. Tuan fokus kerasir cekasa pengwaro. Tuan murukna. Ini langsung ucap bisa sama. Nong ni sungguh abu bebas kartoranu nanya jendoro. Kartu. Kupuan sungguh. Tamu nai itu yang kau saya tunggu hino aja. Kui de tamu. Tamu yang ada putri Jo. Joy baba mati.
Ma. Hanya mutung jak chok tong kha. Orang norok putu thaya kha. Nai ke norok ni nuku su ro lengra ro go. Pusu ni phai cheng ro go. Wa cha tu tung ma khna wa no. Nuga no tung ma ni. Ta gudung ga dang ching cha ta tung ma cha khna wa no ro. Hanya mutung jak chok tong kha. Orang ayang tinggal nong onu kunggo asal kaya saya enggo no wai sa song lai denai kha malu tak these ka sa to don buku kra muruk nai nong sundu chu norok ku to thaya ka nong ku chu go wai sa song nai trong mai gi buku ri kinara ba osai ha mo khli poro Tamu sebenarnya pejabat gino apa? Nuah saat ini sudah nunggu tuh datang ke mereka mau. Hai, Nuka. Mau baru bayi. Tamu sakuar mau. Nuka. Tabu yakho. Ulang naik dulu. Yakho buru hai naik. Kok saya naik dulu. Tawar. Nang tawar apa? Angkuru dah. Boro basi matong siwo. Thale daw. Su boro basi matong si do. Cái chotri chu khana te. Tabu ku sakang go umi tonggu. Engkai noro ra ko la kan na kai ko ku sakang ni ku ni wo kari ma si ka. Bu sakang go kai sa umi tonggu. Engkai no surapan samong sei. Ché nặng mani kuno anu thì cái quan đâu quan thực lại này là pháp mình có bao nhiêu ra có là có đâu cũng có bao nhiêu còn ta một cái thời gian nào nữa orang có là mana kuna ni ke kuda ka sa saya ke ba ma kuna ni le orang kalau nak kuna ni kai tam orang ko nang ke sakra ni tao sa abo bokok Abu seratan sama sih. Rangkul akar nani, pesik nani. Mutayo jangan mani, kontrol rokai anu kai gua. Enggak, tuh hakos ni sekolah ni mano, kari kai maya. Abang ni baginya, bono kari dah enggak. Bapak desni, burah sasaran di matubo, barabu. Borok mokol banyak jaya. Norok cing ni kekena cing no. Borok mokol banyak jaya. Lanti kelai, lanta kelai tong. Kosong mah. Bro, mukjod ya borok mokol mah. Aku bongor nak kai, kesini siapa nak? Do, saya ke rangkul le busro ko nang no be. Rangkul ada kuna ni ke. Abu tu tam. Mesia. Lang batam. Hadan kai ba suk kai no. Sukan sodri jo. Kia. Tomung jodi. Orang kai ka. Nongon kungko. Tei hanya sayang nasi. Tei Gibran pemasanannya. Tamu mihinu ba orang gula. Onu kung ni sehingga. Nah hantu ni munggu orang gula. Orang gula ni. No barham ya nong kungko kelayo. Berai kukai nong kungko kelayo. Orang gula ni no barham ya. Ayang tu kenong onu kungko haya saya resese kaya. Tengo sinok Gibran pemasanan. Aku ni baku no. Tari. Dati ka. Karek kiki. Tapi cotri cu. Norok kabuk song lain aja. Tabung nong ni tanah.
asuk no. Tabuk kaya yang berjalan. Oh, boleh ke para kicap anak kamu. Ayang sama kamu. Ayah, engkau saudari batalai swasta, tapi saudari itu. Ayah, oh, pemahati, maaflah ayah. Oh, bagus. Oh, dekat sekolah yang sih, tamak saudari. Engkau rangkolak nan engkau. Baru atau sanagu. Engkau, heksa hingga jawan, nong sejak muda, nogan nayu. Nere sekolah tasawuf hai, kainan bagus tadi. Do, siap untuk tadi tadi. Sika, do. Tungguan atau apa? Do. Joy. Do, nogi. Tangan ayah, pak. Joy, bapa ma. Aceh! Bos kau makan. Nodek. Quay puskin này rụng tuy thăng ho. Tại ayang u hatu pusat pas lagi na nuksinan nu. Oh yang tu yang. Do. Gasun kok satu. Ya no kok. Ini horan ta. Do. Gasun kok. Gasun trong kilo. Ya kilo. Yang saya tahu deh. Oh tahu deh. Oh yang tu nunggu apa na? Ang kilo. Do. Hadan bisa payah deh. Tin pun dah toh. Nongkang tolong dong sasa. Nonton dah payah ke ba? Oh payah ke boleh. Mas mungkin payah kita. Oh dah toh. Oh tak sebut kerja ini masalahnya saja. Oh tak sedol saya. Seruannya naik cuma kata. Baik masalah kerja saja man. Kau mungkin kau lebih ya. Nggak masalah ya. Tini nanya enta. Nah, kira enta musanya enta. Ndi, musalahnya na sabi sima. Yang tam tu ke, ông bố thu bằng ơi, tam kong nung kol kol ke saya meda, bini gini kok pas dokter agak peras susah cara nih boro pas awan, astaga kok saya medi ba. Asal kamu balu kable, yang saya, amalan nona musuh menunggu, agin korong semut macam le, nanti sepuluh ni. Ni borong masa nasi mana ni? Tas kaya boleh suka. Tak ni lebat.
nó sang số đèn nó phải xin sẽ cảm cho mình không dễ à bao nhiêu mà nói xin cho mình tôi sẽ làm ra tao mặc lên và chưa ra đâu sao nó có đúng 아니 아버님 스포츠랑 미안해 동카드 Tama sila ka ba? Ano nasimang lang suka. Ane school 처음에 타가 뭐를 링궁 너 boleh dipanggil. 아래 너가 선바야 무슨이야? 이거 너가 캐돈 바사 살필 수가 있고. 힘지 터다디 안 처음이니까. 살필 동 하나 정도 봐. 뭐니? 님니. Taman tak boleh pergi kerja dia. Hah? Tak boleh pergi kerja dia Tisha. Pergi kerja sih dia yang tahu. Yang nongkrong samtang nak kerja, na babu sungguh sedang siapa? Tidak ada baca lagi kerja le. Parah untuk semua bo. Kerja sih tu sama sih sama saja. Nongkrong. Mana besar ni? Kau kerja hasil. Tambah gitu. Angta kasih interview mangkap le. Interview. Tamsa Korea sakit kesana. Alam orang support orang dunia cakap kau terus kena hintong masih. Ini sekarang tu apa support dia yang. Apa ini orang tak berkata orang support ini cakap kesana ini. KBT. Oh, akan orang tak kisah. Boleh tu saya pai sakit salah mata. Dokter ini musim ini kerja. Dah kamu tu tadi ada school sekolah kau. Ah, ini. Tapi kau apa? Kulit orang kena belena. Mereka nama dia yang ya. Inilah kuputi bekok pai lima pai sini. Apa sokno kakak lain yang belena? Oh ya. Neng dia asik kiri kanan. Merugi tong ni. Oh panang ni logi tong ya. Apa tu saya mana? Hai pantai ya. Kakak aku ya bom party seperti ya. Tawan lawan na. Nasuk jing tong ni. Tanpa pakai ya. Hai aku. Sering-sering asap tong na bana. Pasal kita kena. Pasal kita. Macam tahu. Buka, tamu. Anggur pun kok kiri. Kok kiri.
नोंगो सराय बेथांनि ताम माने बा माध्यमिक से पास खाइमिया बनन ताम रि माना ताम आथा पात्र बा फाइ दं नो आं हाजा हानजे के रति ताम कम तंबा खुनि रामा खुदि आहिनि अरे ताम आथर पाथा ताम आथर पाथा आदि बोतम आंके निन बागी से कॉलेज जा करी खयो निखाना दांबा थ हरि हरि Digira ba kamne ta mana an ke bola tam jani to so leske no na agin shi chamai ko ko ne ya ga जी तो नो बा आजा के कैसे करते हैं हिंदी
tang di ano wan su ge tang de matai nai ma te kaham ke ton ke holot lang phayana o ani manaya as bujiya tang di ano wan su ge tang de matai nai ma te kaham ke ton ke holot lang phayana nang kere khapang tong thoya nang kere lang maya adi mo koi gana tong di khapang bera di tai wai sab ka phira ti nang kere khapang tong thoya lang maya ani mo koi gana tong di khapang bera di tai wai sab ka phira di nang kere khapang tong thoya nang kere lang maya nang kere khapang tong thoya nang kere lang maya nang kere khapang tong thoya Mientras no que pasa que ya estamos lihat orang mak lagi. Ngaman yang kiu phailang tana. Ya nang nagar. Hani kiu phaji. Aha, sabun sabai kigrok sui phajana na kigrok sui phaje no. Kigrok sui phaja tam hi sai no. Tuisan tui bai sui phaja ka. Tam sai do. Asa ni kasa. Ai sidia. Ya rakyat ini yang ini rani semua senuk saya. Tama pop ya ni nampo. Tiga nole. Orang kap beri no. Anglat ini pungai mana mekang sudah kuria mekang. Iya. Pungai mana? Beri kaham orang pemasa senungna nangon deh ya ke sesatar rusawo. Tini masa pan nugia beri kaham ham tete. Engkai sesatar sana bela ya. Kaya anda begini, kaya semertas. Hehe, diko. Lahadi ko nong jatuh pakai tabu. Piko, tini pungasinya se jatuh rok. Tanah kelai no. Asal naik sok rok nong kelai no kuria. Bihe. Suno mama asal logi otlang deh. Oh naik sok itu. Suno mama asal telang kecam nong nong logi. Oh naik sok itu. Oh, naik sepi doa. Sudah mahal setelah kecam senong lagi doa. Oh, naik sepi. Pak, kok si saya kita boleh tor pe mana? Ya kalau kusuk-kusukan. Wah, pokoknya teh kayak kita mah. Dahar kan yang kisah. Pak, kok si saya kita nak yang beli yang kok. Sudah mahal setelah kecam senong lagi doa. Oh, naik sepi. Dahar kan yang kisah. Pak, kok si saya kita nak yang beli yang kok. Nanya, norong hai bro, Saraswati. Nanya, norong hai. So dila bahaki khabar datang mai. Beri lekha keranggang kai Saraswati pu. Beri lekha rangya kai Loki, kena nono. To pano lekha kerang pano masa muskle Loki tunggu. As Saraswati ka, ya kun kusu kai jutarok kanas timbara ya. Ninno ko borok tangge ya.
borok thangani nongo mamui songai dek rok pui tongnai jadia nono sudah kamda gini bo oh iya buzi kada abo lo ko ngete yar burina na lok kino na sorosoti dala de ani kongno bisa saya kai kuriana norok nong khana dia ani kongno bisa saya no muare di phang kai ja nai be de ka ba bahian kok na ma i olo kai kang mai ni kok na ka nei hin